Nađo smo se na početku serijala crno-belih podcasta. To što su crno-beli nije samo stvar vizualna, već i suštinska, duhovna. Pokušat ćemo da idemo na ogoljenost svega onoga o čemu se inače mnogo priča i da probamo da nađemo samu suštinu. I to simbolizuje ovaj crno-beli pristup našim razgovorima. Za prvu epizodu i za prvog gosta, a imat ćemo uvek po 2 emisije u nizu, tog Subotom u 7 podcasta sa razgovorima, nimalo slučajno izabrao sam svog, mogu da kažem, prijatelja, slično mišljenika, iako u mnogo čemu različitog, ne samo od mene, nego od svih drugih, Gorana Šarića. Ono što njega najviše odlikuje i što ga stavlja kao prvog u nizu svih drugih koji će nastupati tek nakon njega, je njegova inteligencija. Kao što postoji apsolutni sluh, mogu bi da kažem da postoji mnogo ređe od apsolutnog sluha i apsolutna inteligencija, neka čudna napetost misli, neka koncentracija, neka spremnost da se u trenutku otvori izvor koji prosipa neograničene količine žive vode, koja će utažiti radoznalost i žeđ svakog onoga ko se pita, a Goran je tu sa nama, ne samo predamno, već i pred vama, da vam na delu pokaže to zbog čega sam ga takvog prepoznao još pre nekoliko godina, kada smo prvi put bili u kontaktu i kad smo se združili, ne zato što smo znali nešto jedan o drugome, već upravo zbog tog pokušaja da govorimo drugačije, a da ta različitost ne bude originalna i bizarna, već da je tu reč o suštini onoga o čemu se radi. Informativno društvo je nešto što se ne bavi ni istinom, ni lepotom, ni pravom analizom i eto zato prilike da sada u srpskom svetu Dragoslava Bokana i svih vas Goran Šarić krene da priča i da otvara tu živu reku istine i znanja. Toliko za početak. Pa ne bi bilo loše da u nekoj maloj ličnoj karti Goran kaže kada, gde je rođen, kako mu se zovu roditelji i oni najbliži od njegovih prethodnika, oni koji su prethodili njegovim roditeljima, i da kaže ponešto o samom rođenju i najranijim danima. Da, pa evo, rodio sam se igrom slučaja u Rijeci, gradu otkuda nisu moji korijeni, jer sam ga zavolio. Grad koji me na neki način formirao, zato što sam ja rođen 80. godina u jednoj onoj jugoslavenskoj Rijeci koja je bila sve najbolje od Srba, Hrvata, Muslimana, Talijana, Albanaca i svih, gdje su se te kulture topile u jednom lučkom gradu i gdje smo svi rasli zajedno, družili se zajedno. Tamo nije bilo nikakvih međunacionalnih sukoba. I onda taj jedan traumatični događaj 90-91. kad na jedan put se sve mijenja. Kad to više, na jedan put saznajem da Novi Sad nije moj grad u mojoj državi. Sjećam se, evo, možda je to baš bilo i na današnji dan, bio je kraj 8. mjeseca 91. godine, to su oni događaji koji se čovjeku režu u sjećanju. Bio sam s jednim susjedom Fuadom u Crkvenici na plaži i on mi je rekao, vidiš koliko je Tuđman glup, kaže, mrzi Srbe, a unuk mu Srbe. To je bio rekao i tako da sam ja od malih nogu, imao sam tamo jednog susjeda, Savo se zvao i Brana, koji su bili u tom antifašističkom pokretu, pa jedna Zdenka koja je imala zadatak te 44. u stvari, da ostane u Rijeci kad su se partizani povlačili i da bude na neki način obavještajna tamo jedna, znači, kako da kažem, agent neki, koja je tamo ostala sve do ulaska ponovo partizana u grad i koja je te 45. imala zadatak da puca ustaše koji su se povlačili iz Rijeke i činili tamo zločine. I to je priča sad o mojim predsima, pošto jedan koji je ubijen tada na negdje dan, dva pred oslobađanje Rijeke, zvao se Hinko Reš. I moj dida je Hinko Reš, bio je očigledno Volksdeutscher i bio je u njemačkim jedinicama. I on je spasio, o njemu se gotovo ništa ne zna, na tisuće Srba, Židova, hrvatskih antifašista i među njima je spasio i mog didu. On se njega sjećao prije rata kao radnika, pošto moj dida dolazi... Dida se zvao? Nikola. On dolazi iz područja
Krajiškog, znači tamo iz Podvelebita, okolina Zadra, u Rijeku, trbuhom za kruhom i radio između ostalog i kod tog Reša. I Reš ga spašava i Dida je do kraja života uvijek pričao moj Reš ne bi ga bilo. Jer je Dida otišao u partizane, ali nije uspio metak ispaliti. Uhvatili su ga i uhvatili su ga Njemci Ustaše i odveli su ga u logor. I Reš ga je spasio, ne samo njega, nego i mnoge druge. Znači, po ocu to je linija koja u stvari dolazi iz Dalmacije, a neko dalji korijeni su iz okoline Berana. Po majci Cavtat, Dubrovnik, Split, to su ti krajevi. Moja prababa je u stvari bila Spličanka i ona je u Trstu tada živjela i tamo upozna jednog pomorskog kapetana i udaje se za njega i dobili su 9 djece i među njima je bio i moj nono, kako mi kažemo u tom kraju. Imena su uglavnom bila talijanska, oni su njemu dali krsno ime Domenico i što u stvari Nedeljko bi bio ili skraćeno Dinko, on je bio direktor u Transjugu, tada jednoj od najjačih firmi u Rijeci, a i u Hrvatskoj, onoj iz Jugoslavije, tako da je moja majka, od koje sam je vjerovatno naslijedio dio inteligencije, koja je genij za prirodne nauke, završila kemiju, radila je 47 godina u bolnici u Zavodu za nuklearnu medicinu, bolje bi poznavala medicinu od bilo kojeg doktora i najveća njezina greška što nije kasnije upisala medicinu. A otac je bio pošten radnik, čovjek je radio prvo u kuhinji, poslije se preorijentirao, radio na željeznici, skroman jedan čovjek, imamo još sestru, otac je Vladimir, majka je Dubravka, imam sestru. I to je koja se zove Maja, ja sam joj dao to ime. Kako si joj dao ti? Pa zato što je bila tamo jedna Maja i roditelji su rekli, jel hoćeš bebu, onda su razna imena, ja nisam ti nikakvu bebu. I pošto su roditelji onako silili, već je majka bila trudna, ajde, hoćeš bebu ovu, hoćeš bebu onu, ja sam sjetio se te Maje, rekao, ma nek bude beba Maja i tako je došlo njezino do ime, ali kad pričamo o rođenju, tu sam zaboravio ispričati možda isto jednu interesantnu priču kako sam se ja rodio. Jedno dijete koje... Kad si se rodio? 15.7.83. bilo je par nepar. Znači, vozili su se ili parni ili neparni automobili iz dana u dan zato što je bila nestašica benzina. I tada moja majka je dobila preuranjeno trudove i tjera oca da nađe nekog za prevoz. I niko nije imao nisu bili na poslu, jer to bilo prije podne, osim jedne Mirjane koja je preživjela dijete sa kozare. I nevjerovatno da neko ko je preživio onaj ustaški genocid tamo, koja je jedva pobjegla kroz obruč, otac joj nije uspio izaći iz obruča, ona je uspjela, iz Sređanih Laminaca, ona me vozi svojom Škodom, a radila u SUP-u, bila je čistačica. I onda je ona upalila sva 4, stjela na trubu i jurila do bolnice i tako je sve na kraju bilo u redu i ta žena mi je bila na neki način kao i baka, pošto sam ja i babe i dede sve relativno rano izgubio. Do 8. godine više nisam imao nikog, a jednu nikad nisam ni upoznao. Onda sam uvijek imao tako nekako sklonost prema starijim ljudima, a moji susjedi su uglavnom svi bili, evo kao recimo taj Savo, Saverio, koji me učio kad sam bio mali. U vreme najvećeg tuđmanizma, kad bi se Papa Ivan Pavle II pojavio na televiziji, da mu ovako pokazujem rogove. Nije volio Tuđmana. Tako da sam od malih nogu imao ljude koji su mi pokazivali drugu stranu. Osim toga, najpametniji čovjek koji znam je bio Srbin po ocu, Miki, moj susjed, žena koja su na mene utjecala bila Zarifa. Tako da u takvom jednom miljeu teško da sam mogu ispast drugačiji, jer je Bog tako posložio da mi prvi učitelji budu ljudi, a niko od njih nije bio desničar. Doduše bio jedan pored mene desničar, a od njega nisam toliko simpatizirao. A ove koji sam simpatizirao, oni su bili antifašisti i čak čudo jedno, to je bio muž od ove Mirjane, Pepi pokojni, divan čovjek, koji je govorio tada, što meni je bilo čudno, da on kao čisti Hrvat iz Istre, koji je bio u partizanima, kaže Tuđman je u krivu, a Milošević je u pravu. Tako je on tada govorio. Znači, to su bili ljudi koji su na neki način na mene utjecali. Ja sam znao da oni su svi živjeli moralno, čestito, pošteno i bili su mi na neki način učitelji i to su neki moji prvi racionalni dodiri sa Srbijom i Srbima i svim tima, da ima nešto iracionalno. Ako mi nismo vjernici, mi to ne možemo objasniti. Evo, moj prvi sjećanje riječi Srbin, meni je to nekako magično ta riječ zazvučala, a to je bilo krajem 80-ih kad su bili nemiri na Kosovu. I ja sam imao sive vojničiće, samo par ih je bilo koji su bili Srbi, a svi ovi zeleni koji su napadali su bili Šiptari, iako nisam znao što znači Šiptar, a nisam znao ni što znači Srbin.
Evo, to je moje prvo neko sjećanje. Intuitivno nešto, a kasnije, evo znam recimo, sjećam se tamo već od 94. 5. sam znao pravac. Znači već od neke 10. 11. godine, ali tako je rano ne, to je bilo nešto intuitivno. Ali opet mi ovdje se ne objašnjava zašto, evo primjer. 4. 5. osnovne sam bio i lupo sam po stolu i vikao Jugoslavija. Jugoslavija, tako sam vikao i lupo po stolu. Znači, koje to godine? To je negdje 95. godina možda, bio bi se možda 5. osnovne u 4. nema se više sjetiti. I ulazi moj nastavnik koji je bio Srbin, koji je prešao u Hrvate, rodio se kao pravoslavni Srbin, sav uplašen i kaže mi onako u strahu, neću te prijaviti direktoru ili direktorica tad bila, kaže, znam da tako ne misliš. Znači, dotle je to išlo. Moja profesorica, to mislite jedna divna žena, ali neću im spominjati imena zato što ipak ona je bila isto Srpkinja, divna žena, niko od njih nije smio pisnuti. Znači, svi ti Srbi riječki su bili manji od makovog zrna i ja sam vjerovao tada, pošto sam ja bio izložen propagandi, tako su nas odgledali to da su Srbi krivi za sve. Nešto se u meni bunilo. Znači, nešto je u meni od početka izazivalo averziju i to je isto bilo negdje u ovo vreme, 96. godine, igraju Partizan i Kroacija, današnji Dinamo. Svi su navijali, ja sam jedini za Partizan navijao. Sjećam se, neki dan sam s djecom igrao nogomet i zabijem gol i vičem Isailović, jer je taj bio u Partizanu, to mi je ostalo ime. Prema tome, ja sam od malih nogu imao neku sklonost prema Srbiji, srpstvu, mada ja, kao i svi, generalno riječki Srbi i Srbi iz Hrvatske, mi smo svi bili tamo orijentirani pro-jugoslavenski i pro-Tito. Ti danas većini riječkih ili hrvatskih Srba ne smiješ, koji su ostali u Hrvatskoj, ne smiješ reći nešto protiv Tita. Nemoj mi Tita, nemoj Tita. Tako da smo mi tada u toj prvoj fazi, to je jedina organizacija sa se ikad i učlanio, to je Antifašistički savez boraca Rijeke. To mi je bilo simpatično, bio sam tad prva godina teologije, sad tamo stari Partizan, kaže, zanimanja, kažem, student teologije. Njemu ruka nije dala da upiše, na kraju sam rekao student filozofije. I njegova ruka nije dala da se upiše teologija. Tako da su to neki moji oni prvi dodiri, uvijek sam čitao, bio po antikvarijatima, kupio, čak i kad me sve drugo više zanimalo od škole, ovo me uvijek zanimalo. Uvijek sam to čitao, tražio, istraživo, sjećam se parade u Sunju 95. Sjećam se svega. I nekako u onoj prvoj fazi, to je moja, ajde da kažemo, tvrdo jugoslavenska faza, jer ja nisam, svi su krivi za rat, sve je tako, to su neki moji prvi stavovi. Ali smatrao sam da je taj kraj te države koju sam volio, recimo ja sam bio zaljubljen u djevojčicu koja je bila Srpkinja, imala plavo-zelene oči, kose i morala je 91. otići, neki su otišli, neki su... I to ti je ostalo, to sa tom linijom zaljubljivanja u Srpkinju. Pa to je ovako, u svo dužno poštovanje prema svim drugim ženama, Srpkinje su jednostavno toliko dominantni od drugih žena na svim poljima, da je to, ja uvijek kažem, kad odem iz Srbije, odmorim se od lijepih, dominantnih žena, svaka Srpkinja je lijepa jer svaka ima u sebi nešto što druge žene nemaju. A to je, ja uvijek probam logično nešto objašnjati. Logično, zašto? Zato što stalno su najjači, najbolji Srbi genovi. I znači, ostajale su žene. Ona žena koja nije bila jaka, koja nije bila sposobna, kako je preživljavala sa 3, 5, 7, jednim djetetom. Nikako, ako nije bila najbolja. Znači, one su morale postati heroji i heroine, htjele ne htjele. To se dan danas vidi. Kad si prvi put otkrio svoje makar delom srpsko poreklo i taj deo svog porodičnog identiteta, ali ti to neko direktno rekao ili si to otkrio pa si pitao, kakav je odgovor bio na tvoje pitanje od strane tvog oca, majke i onih tvojih najbližih i da li je tvoja sestra na sličan način tragala za identitetom ili si ti bio tu izuzetak? Pa moja sestra je potpuno apolitična osoba, moderna, kao i većina ljudi u Rijeci, a ona je uvijek imala stavove relativno bliske mojim, pod mojim utjecajem. Ona jednostavno meni vjeruje. A što se tiče roditelja, nije se o tome nikad govorilo, moj otac je sve te stvari skrivo, čak i lagao i guro, ja sam njega pitao, da li je tvoja majka ikad tebi rekla da ste Hrvati? Kaže nikad, ni otac, ni majka. I tako, znači, vidio sam da je to bilo nešto što je, meni to isto bilo nam je strano, zato što, recimo, kad sam došao na teološki fakultet, tamo su svi oni bili iz tamo su svi oni bili iz katoličkih obitelji. I točno ti vidiš, ja nisam bio to, ko zna kako bio da su moji to prihvatili. Otac nije ni vjerovao u Boga, njegov otac ne zna da ikad u životu bio u bilo kojoj crkvi. Tako da su oni tako bili, su krajišnici, tvrdi vojnici tamo na onom kamenu su rasli,
a isto tako, znači, majka je bila dosta relativno sekularna i tako dalje, nisam odgajan bio u tom duhu od malih nogu, inače ko zna šta bi bilo. Sjećam se, jedan moj kolega s fakulteta, sveštenik, budući, zvao moju majku i kaže, hvaljen Isus, ona njemu kaže dobar dan. Znači, nije mu odgovorio kako se kaže navijeke. Tako, pošto nisam imao takav odgoj, do te mjere pravi, meni je to sve bilo nekako neautentično. Moj otac priča srpski puno više nego ja. Ja kažem kuponica, on kaže kupatilo. I ja kažem da mi je nešto ima čudan okus, on kaže ukus. Znači, njega otkriva materijni jezik. Jer ja sam ipak rastao dijelom i u Hrvatskoj Rijeci, pa sam sve to usvojio kroz školovanje, kroz knjige i kroz sve to. On nije nikad. I onda, ja nisam imao pojma nešto, kad sam se rodio i to, mi smo svi bili Jugoslaveni. Sjećam se jednog pitanja, još Jugoslavija pita majku, zašto, kad sam krenuo u školu, pa vidim hrvatski. Ja kažem, zašto Italijani pričaju italijanski, Njemci njemački, a mi Jugoslaveni hrvatski? Ona je meni rekla, ne razumiješ ti to, ti si još mali. Tako da, rođen sam tako u nekakvom identitetu, međutim, s vremenom sam počeo tragat, kopat, i nisam ni znao da je bilo pokatoličavanja i svega toga, niti tih migracija, nego sjećao sam se da je majka uvijek pričala da je naš deda, odnosno moj pradeda ili pranono, bio model za od Vlahe Bukovca mrtvog Isusa. I ja nešto kopam i nađem njega, Petar Brautović se zvao, i 30 ljudi u srpskom društvu. Petar Brautović može biti svako i može ih biti koliko hoćeš. Ali je samo za njega, ne znam zašto, taj koji je to napisao na toj slici, u zagradi napisao model za mrtvog Isusa. I ja vidim srpsko društvo, on tamo u nekom sudu časti, i onda sam poslije tek otkrio kako su Konavle pokatoličene, kako je sve to išlo, a s druge strane po ocu, kažem, poslije kad sam vidio put Šarića i tako, postale su mi neke stvari jasnije, pa dovoljno mi je samo da vidim kako mu se zove sva rodbina, od brata Branislava do brata po tetki Dragana i tako dalje. Nije tu bilo nijedan Hrvoje, nijedan Ante, ni u 100. koljenu, i tako sam nekako tragajući kroz te rane 20. otkrio sve te stvari. Nogometni klub Rijeka je važan deo tvog odrastanja, tvog zavičaja i tvog identiteta, pa nam ovde sada objasni i poveri koliko je bilo Srba među navijačima Rijeke, posebno među onima značajnim, onim alfa mužjacima koji su vodili čitavu priču, i da li ih je bilo takvi? Pa dominirali su, bio je po nekim muslimama, da. Većinom ja nisam znao da su to Srbi, dok neki njih nisu umirali. I onda bi vidio da su im imena kao Simić, Pupovac i tako dalje, da sad ih ne, Mitrović, Damjanović i tako, i onda mi je postalo jasno u stvari da su nekog muslimana uglavnom dominirali, što je i normalno, jer ovi Čakavci, oni nisu ratoborni. Većina Čakavaca su mirni ljudi, a to su sve bili huligani koji su se tukli po stadionima Jugoslavije. Recimo, onaj što prvi trga na Maksimiru transparent Delija je Srbi. I onaj drugi što je ušao s njim, znači obojica su Srbi. To je nevjerovatno. Većina njih su čak bili kasnije u Hrvatskoj vojsci. Tako da, uglavnom, među njima i kasnije, znači ima, da im sad ne pričam imena, ali nije to samo u armadi, tako je bilo i Torcidi, vođa Torcide njihov, opjevan je Danić, Žan. Neki kaže se on zvao Jovan, to čak Bujanac kaže, ja mu nisam gledao osobnu kartu, ali znam da je Ojdanić isključivo srpsko prezime, a možda je najveći prikaz ludila vođa Bad Boysa u onom filmu dokumentarnom o navijačima, kad on kaže nema te mržnje koje možemo opisati koliko mi mrzimo Srbe. Vi to Englezi ne razumijete, ne mrzite vi toliko ni Irce, ni Škote, ni niko koliko mi Srbe, i ispod piše Bogdan u Rukalo. Znači u Rukalo čisto srpsko prezime, Bogdan čisto srpsko ime, tako da je to bio, među mnogim navijačima je to bilo u Hrvatskoj običaj, pa najspješnije je bilo kad su navijači Istre nešto prijetili igračima, pa ovaj kaže šta, žalite se da nisu dobili plate. I onda se otkrije da je vođa navijača Istra čovjek iz Zemuna koji je došao poslije rata u Hrvatsku i koji priča na čistom zemunskom, baci neku hrvatsku riječ. Rijeka je bila klub kojeg su gradili Srbi, Hrvati, muslimani, recimo Pero Radaković, najbolji igrač Rijeke svih vremena, čovjek koji je zabio u četvrtfinalu svjetskog prvenstva 66. gol gdje je Jugoslavija prošla, najveći uspjeh ikad je bio Srbija. Desnica se sveća. Desnica je, interesantna je priča Desnice, pošto ja nešto više znam, ja sam dobar sa jednim čovjekom iz njegove familije,
on mi je to pričao, kad je on pitao njegovu majku, pa kako je Damir Hrvat, šta ste vi bako, ona je rekla Srpkinja. Kaže, pa kako je Damir Hrvat, ona je slegnula ramenima. Tako da je desnica Hrvat, recimo, iz Krajine. Inače, došlo je 5-6 godina u Rijeku. Balaban, recimo, isto znamo koje mu je porijeklo, jedan najboljih igrača Rijeke. A bili su tu, Čapavci nisu toliko dobri za sport. Nevjerovatno, Istra, Primorje, koji Slovenci, to je ta genetika, to je ta antropološki tip, nisu tako dobri sportaši. Jedan jedini je bio koji je bio izmiješan pola Arapin, pola Čakavac, taj je bio od boljih. Šarbini se zvao, ali većinom tu su dominirali isto Srbi, mada je bilo i Hrvata, ali Hrvati uvijek dole iz tih krajeva. Dobro, očigledno je da taj pristup srpskom ili hrvatskom identitetu je više duhovni, suštinski, civilizacijski, opšti nego biološki. Znači, očigledno su se oni vezivali za nešto što ih je do kraja činilo Hrvatima, a ponekog od njih i Srbima. Šta je to nešto što ih je razdvajalo, jer sam siguran da, bar u tvojoj generaciji, to nije bila vera. Ne, ovako, ako mi pričamo o identitetu Hrvata, do 90. godine Hrvat si, ako si katolik, znači ako ti je katolicizam važan u tom životu i ako vjeruješ u mit slobodne Hrvatske. Znači, Hrvati su vjerovali da će sve njihove probleme u životu riješiti samostalna, suverena, nezavisna Republika Hrvatska. Mnogi njih čak nisu imali mržnju prema Srbima, koliko su imali fanatičnu ideju u jednoj slobodnoj Hrvatskoj koja dolazi, koja je obećana rajska. Znači, ipak je afirmativna ideja. Pa ja sam dosta poučavao 80. godina te ljude, mnogi njih, mislim, Veselice nisu bili srbofobi, na primjer. Tuđman je bio iz nekih ličnih razloga što ovdje nije napredovao i tako dalje, slučaj htio, to nikad s Marićem nisam rješao zašto su njega izabrali, to je ono najveće pitanje svih pitanja zašto UDBA nije spasao Jugoslaviju. Jedini koji mogu spasiti Jugoslaviju, jedini koji mogu srušiti bila UDBA, niko drugi. Ali da sad ne idemo previše daleko, tako da do 90-ih je to bilo. Međutim, 90-ih godina kad sam ja rastao, definirali su se nova, potpuno različita 3 stupa hrvatstva. To sam pričao, to je reprezentacija. Znači, svaki Hrvat koji drži do sebe navija za reprezentaciju. I drugi je Vukovar, treći je Oluja. Vukovar je većini Hrvata važan kao neko mjesto stradanja, jer svaki narod ima svoje žrtve koje oplakuje i tako Hrvati imaju Vukovar. Evo, Oluja je taj najproblematičniji stup gdje oni pokazuju, oni su uvijek bili sjeni svog starijeg, jačeg, pametnijeg, uspješnijeg brata Srbina. I sad jednom su pobjedili, makar možda ne tog brata, ali pobjedili su barem ono od tog brata, one Srbe iz Hrvatske i tako da ono što od njih ostalo. I to je najveća hrvatska pobjeda, da su barem krajišku sirotinju potjerali. Tako da, međutim, nije stvar u tome šta je bio, za šta su se oni vezali, nego je stvar bila u tome ko ima jače izražen u sebi osjećaj pripadnosti grupi. Ja to često pričam, bilo utakmica Rijeka Hajduk i jedan dečko je vikao psovujem mi majku Tovarsku, je to pogrdni izraz Tovari, to znači Magarci za Dalmatinci. Ali stvar ne bi bila čudna da se taj dečko nije zvao Šime i da nije igrom slučaja rođen u Rijeci, a oba roditelja su mu došli iz Dalmacije. I to sam primijetio, pa na kraju krajeva ja, koji sam isto po roditeljima imam uglavnom dalmatinsku krv, isto sam u toj navijačkoj fazi imao žestoku averziju prema Dalmaciji. Mi smo čak pjevali Gore Dalmaciju, a ja sam svako ljeto u toj Dalmaciji. Tako da je to jednostavno ti prihvaćaš identitet gdje si se rodio. Ja recimo pišem pjesme na čakavskom i to su mi čakavski pohvalili. Niko moj ne zna, majka ne zna 2 riječi na čakavskom, otac se trudio, mu ne ide, a ja pišem pjesme na tome. Znači ti dođeš u taj kraj, zavoliš ga, pa kakav bi ja bio čovjek kad ne bi volio kraj, ljude, nemam ništa sa njima. Njihova imena, prezimena, sve mi je drugačije, ali sam zavolio i taj ljude i taj kraj, živim tamo, bio bi Mostrom, bio bi Nataša Kandić i ne znam, Jelena Milić i ko, da ih sad sve ne nabrajam, da sam takav. I uvijek sam se trudio da to prinesem tom svom zavičaju i kraju i svemu tome, a ono gdje ja nisam mogao to prevaliti je bila ta srbofobija. Kad god su oni krenuli sa srbofobijom, onda se u meni pali onaj drugi dio moje ličnosti i onda dobiju nazad 5 puta jače. Evo, imao si prvi vidjeti kako sam odgovorio za Dubrovnik. Znači, dok oni to ne diraju, nemam problema. Znači, ako oni kažu, Dubrovačka književnost i književnost starije hrvatskih i dobro srpskog identiteta, i da li od modernih identiteta je starije. Ti ljudi imaju i srpske krvi i tako dalje, možemo pošto su taj jezik razvijali Srbi i Hrvati, na kraju kraja prvi ga je standardizirao da je Hrvat Čakavac sa Paga, možemo ga prepisati hrvatskoj književnosti i srpskoj. Ali kad meni neko dođe kao što nema veze sa Srbima, zato i zato, onda im sve argumente iskasapim i popravili su to uvijek, i to je sad još jedan dio tog identiteta pokatoličeni Srbi. Znači ti nikad nemaš prave Hrvate iz Istre ili Primorja, Hrvatskog Zagorja, Čakavce te ili Kajkavce, da su oni veliki ustaše. To je jedan od njih 1000. Ali s druge strane, ovi koji su pokatoličeni, oni su uvijek najgori. Čim njima zakopaš u prezimena, vidiš o kome se radi. I ja njih zovem pokatoličeni vlaji i oni su jednostavno takvi. Jer nenormalno je da neko, kao oni, vise na
oni više gledaju Happy nego Srbi. Oni više tebe prate nego Srbi. Znači, Šešelja isto tako. Njima je Šešelj jednostavno predmet obsesije. A zašto Šešelj? Šešelj priča sve ono što oni prepisuju Srbima. Kao na jevrijska fascinacija fašizma. Susan Sontag. Nevjerovatno je da Šešelj priča sve ono što oni prepisuju Srbima, što niko, nijedan drugi Srbi ne priča. Znači, Šešelj je jedini prijatelj za Erđevim kašikama i tako dalje. Znači, on je taj neki radikalan tip govora, uz poštovanja njegovih 12 godina u Hagu, ali ono prije, mislim, kome ide u prilog paljenje hrvatske zastave, takve izjave i tako dalje. I oni su to voljeli. Oni su jednostavno fascinirani Šešeljom toliko da tvrde da je on Hrvat. Iako sam ja bio u Popovom polju, ono su sve pravoslavni krajevi. To što je dio Šešelja po katoliču nema veze, oni svi znaju da su iz Popovog polja. Dobro, ali ti, recimo, Vlajko V i tako, vi problematizujete tu priču o Srbima, srpskom poreklu, igrate se neki put ironično na račun toga i ne bojite se toga, ne stidite se, ali ne dižete fanatično to u neki kontrastav, već pokušavate da racionalno govorite u sred tog haosa iracionalnog između Hrvata i Srba. Da, pa ja se uvijek trudim da ne budem ni prema neprijateljima, da ja Hrvate ne smatram ustočki dio Hrvatske, da nepravedno. Evo jedan primjer čovjeka kojem sam pomogao, radio tada građevinu, on mi se žalio tu iz Srbije da su mu djeca gladna. I ja njemu dao sve što sam tad imao, neku ušteđevinu 1500 eura, još nagovorio kuma da da 500 i dali mu mi 2000. U ono vrijeme, pred 15 i više godina u Beogradu, se toga mogao živjeti godinu dana. Ja njemu sve to dao, ali ja nisam tad imao Face, ne znam da li Face ni postoje. I par godina kasnije ja naletim na njega na Face-u. I vidim da on širi najgore antisrpske izjave, mi smo se preko vjere upoznali, pošto on napadao, napravi neku dobru kritiku evolucije, pa sam ja pročitao, našao njegov broj i tako dalje, dok sam studirao teologiju. I ja, kad sam to vidio, mi se pokačimo, ja kažem da sam znala da se takav autošovinist ne bi dobio od mene ni dinara. I tu mi završimo. I ja godinama kasnije saznajem da on vodi borbu protiv mene, da traži otkazivanje mojih predavanja i tako dalje. I sad mene pitaju ljudi za njega. Ja sam čuo, pošto on pripada protestantskoj jednoj crkvi, da je on tamo isključen zbog napastovanja nekakve maloljetnice. Ja znam da je to odbor od 5-6 ljudi, pastora, svećenika, morao ga isključiti. A s druge strane, jedna djevojka mi je rekla, koja baš ne voli žena onako, jer je muž ostavio, kaže na meni, ma nije to istina, to na njega navlači. I pošto sam ja dobio 2 priče, 5-6 svećenika koji su sigurno to dobro istražuju, jer je sramota da tebe neko isključuje radi nemorala. A s druge strane sam dobio priču jedne žene koja je malo onako antiženska, ali u meni pobudila sumnju. Ja nikad nisam htio, kad me ljudi pitaju za njega šta misle o njemu, da kažem to je neko ko je napastao maloljetnicu i to, jer se neću ni prema jednom čovjeku koji je toliko nekorektan prema meni ogrešiti. Znači, ono gdje je meni crvena crta, o nekoj Rusima, pošto Rusima je 100 crvenih crta, meni je crvena linija ljudi kao Slobodan Prosperov Novak, koji je jedan notorni, odvratni srbefon. S takvima se mogu gledati samo preko nišama. Ali, recimo, Prkačin ne. Zašto sam ja dobar? To mnogi u Srbiji pitaju s generalom Prkačinom. Zato što general Prkačin ne mrzi Srbiju. Nemam problem kad neko iz Hrvata onako Milanovićevski hoće biti bolji od Srba, ajde da se pobijemo na mišiće. Milanović zatvorio granicu, zašto? Pa štiti svoje interese kad su bili oni, i on nam trpate, migrante trpate, sad što on zatvorio granicu. A on nema, kad neko nema u sebi srbofobiju, pogotovo kad nema onaj jedan šovinistički, nadmeni stav prema Srbima se visoka, ja mogu s njim pričati. Zašto ja volim admirala Loša? Zato što je on iskreni rusofob, lažni srbofob. On se otkrio uvijek da nije Srba, on priča protiv Srba, onda kaže, oteto im je Kosovo. Kakve si ti Srba? Dobro, ti pronalaziš neke puteve, razgovore i mogućnosti dijaloga između određenih Hrvata i Srba koji vole svoje nacije i zemlje, a koji nisu obojeni totalno mržnjom prema drugoj strani. Ali šta je problem kod Hrvata? Problem, sad bi rekao Vuco ima jednu, pa ne pogledaju šta kaže Vuco da je problem kod Hrvata, ali mimo tog Vuco... On je strašno za njeg lik. Da, jedan od najjačih u Hrvatskoj. On je Srbi? Ne, on kaže, on je ovako, oni kao Vlaj, ajde da ne kažemo Srbi, on je Vlaj. Ali on kaže, ja sam Hrvat, ja sam rodost, ali ja sam po svemu Srbi. On je čovjek koji 98. u vremenu najgore tuđmanizma izbacuje Turbo Folk album, koji je zabranio svuda u medijima, a prodaje ga u 100.000 primjeraka, nešto nenormalno, najprodavaniji album te godine. Tako da je jedan zanimljiv lik. Šta je u tebi srpsko, šta je u tebi hrvatsko? Gde ti pronalaziš sve one prednosti svog života, biografije, karaktera, tvoje duše na hrvatskoj strani, a šta pronalaziš na srpskoj strani i šta je trenutno aktuelno? Da, dobro pitanje, dobra prilika da to objasnim, pošto to ljude često i buni koji prate moja izlaganja, predavanja i tako dalje, mada nikad nije bitan
onaj ko donosi poruku, bitna je poruka, znači to što neko priča je, ali pričam inače za publiku, znači oni nek provjere ono što sam ja rekao, a nek stave sa strane ko sam ja i šta sam, ali dobro, ljudi vole znati o kome se radi. Znači ja sam prije svega produkt te jedne jugoslavenske rijeke, rastao sam, tu su mojih prvih 7-8 formativnih godina u toj rijeci i to jednostavno ja sam primorac po mentalitetu, iako niko, pošto se ljudi koji su tamo s Kvarnera od Opatije do Senja zovu primorci, iako niko od mojih nije primorac, ali usvojio sam djelomično, ja sa sebe kažem se ja vedram na Rudnom s Teološkim fakultetom, to je po prilici to, i takvi smo jednostavno ljudi iz tog kraja. Znači to je nešto što sam odgojem i govorom naslijedio, jer ipak je govor puno više od načina na koji pričaš, to je čitav mentalni sklop. S druge strane, moje neko inicijalno porijeklo je srpsko i ono se očigledno probudilo. Jer ja sam uvijek, od kad znam za sebe, meni bi suze išle na Kosovo, na Banovića Strahinu, ona scena zadnja. Moja sestra gleda i ne vjeruje da plačem, pošto ja ne plačem nikad. Ona gleda kako ja plačem za onu zadnju scenu kad kaže da je hrabro izginulo na Kosovu bolje cijelo srpsko plemstvo. Ono, Banović kad je uzeo ovu svoju Anđeliju ide. Znači, to jednostavno ili imaš u sebi ili nemaš. Znači, ja da sam Hrvat, Hrvoje Tuđman, da sam rođen usred ovog Kumrovca ili Velikog Trgovišća, ja ne bi bio Hrvat zato što prihvaćam srpski sistem vrijednosti. Prvo, ono što si mi ti jednom ukazao, neposrednost, a neposrednost je duša. Drugo, uvijek na strani slabiji. Kad god u nogometu igraju jači i slabi, ja navijam za slabi. Jedina iznimka je bila Barcelona, s nju sam preko stripa počeo navijati, nisam ni znao šta je bio neki strip Spunk, onaj, ako se sjećaš, Erik Kastel je bio igra za Barcelonu, zato. Ali inače uvijek sam na strani outsidera, na strani slabi. Treća stvar, meni jednostavno ono što se afirmira kroz slavu, kroz svetosavlje, kroz tu srpsku borbu za pravdu, pa makar koliko god koštalo, sve te vrijednosti su meni daleko bliže od hrvatske reprezentacije. Ja volim da hrvatska reprezentacija dobije, pogotovo ako poslije ne viču za dom spremni, ako bi recimo Dalić rekao ovu pobjedu smo posvetili Srbiji, na primjer, da pokaže da hoće pomirenje. Znači, za hrvatsku reprezentaciju tako, ne volim toliko više nogomet, prošlo me to. Vukovar, ajde, mogu prihvatiti kao žrtvu, ali jednih i drugih, ne samo Hrvata, jer su i srpski civili tamo ubijani, oko 170 srpskih civila o kojima se nikad ne priča, pa dan prije nego što JNA ulazi u Vukovar, idu tamo po kućama i ubijaju civile, ženu, djecu, to ljudi iz Vukovara znaju, samo se prave ludi. A Oluju ne mogu normalno prihvatiti nikako, što ne bi trebao nijedan normalan čovjek u Hrvatskoj bilo koje nacionalnosti. Tako, a mi to slobodnoj Hrvatskoj, to je pase, katolicizam, to je isto jedno pitanje, pa da ga otvorimo, ja imam jako puno stvari što je u katoličkoj vjeri volim. Danas Manjar, pošto su ona rekla sad svega, sad je prešao taj jedan globalistički cirkus sa ovim papom koji je prema Srbima napravio nešto dobro, dugoročno on je agent globalizma, ali Srbi moraju iskoristiti ovo što je tu dobro. I tu kažem, to je isto sad će biti napada, da bi Srbi trebali pozvati ovog papu u Beograda dođe, ali preko Jasenovca. Jer ako mi dobijemo njegovu izjavu u Jasenovcu, to je verifikacija toga i kraj ustaških divljanja i orgijanja Vukića, Ljeljaka i svih onih sa Jasenovca. Imamo takvu jednu verifikaciju. A on će doći u Srbiju kad tada. Nažalost, kad dođu Marinika, Čobanu i ekipa, doće sigurno bez Jasenovca. Znači, doće u Hrtkovce. Znači, ajde, kad već znaš da je to neminovno, ja dobro Srbe znam. Ja znam gdje ćemo ti i ja biti osuđeni kad dođu žuti. Na podcaste i na internet i na YouTube. Ja znam koji je čovjek omogućio da se čujemo i ti, ja i mnogi drugi koji nismo postojali. Mi smo kao ono bajci o Pepeljuci, su bili bundeve. On je čovjek koji se ne sme pominjati, da nas ne bi ugasili mnogi koji gledaju. Taj, kako Židovi zovu Isusa, taj, onaj kojem ne spominjemo ime i tako dalje, a znam da taj isti čovjek, a neću ugroziti zbog sigurnosti te osobe, je doveo jednu osobu koja je daleko veći heroj Donbasa i rata u Ukrajini od Dejana Berića, koji isto ima moje poštovanje, ali je još veći heroj od njega. I bila je ta osoba na prvoj crti i kada on više nije bio, hvala Bogu da nije, da ne bi bio trofej Ukrajinaca, ja sam molio Boga da se on što prije povuče da im ne bi bio trofej. I ta osoba se liječila u Beogradu. Ta osoba je čuvana u Beogradu. I osim toga vrlo dobro znam da nijedna od osoba koja je možda bila tamo,
kad je došao u Srbiju, nije imala možebitnih problema, ne možemo više od toga, ali kogod... Zahvaljujući tom čoveku čije ime nećemo da pominjamo. A to je meni dovoljno. Kad ja znam da se ta osoba liječi u Beogradu i da se u Beogradu čuva, pa što nam ima neko pričat više o nečijim motivima? Tako da, sad smo otišli u 100 digresija, ali tu smo. Da se vratim. Znači, ja od hrvatskog identiteta volim ono što Hrvati u stvari ni ne vole ni ne znaju. Volim Šubiće, Zrinske, obožavam Glagoljicu. Krsto Frankopan. Tako, ja mogu o Glagoljici pričati danima, znači to je nevjerovatno pismo. Ja poznajem odličnu hrvatsku kulturu, ti to znaš. To sam počeo pričati, zato ti Šešelj mi je njihov mokri san, a ti nikako ne pašaš, jer ti si veći Hrvat od njih po svemu, znači ti si ono što je kao jedan uglađeni, uljudbeni Hrvat, znači sve ono što bi oni htjeli da su Hrvati, a nisu, jer prosječan Hrvat sluša narodnu muziku i tako dalje. Evo, to je u meni hrvatsko, volim narodnjake, kao i svaki čovjek koji se rodi u Hrvatskoj, volim srpsku narodnu muziku, znači od hrvatskog volim zavrčaj taj. I generalno cijeli kraj, volim ljude u Istri, volim ljude u Zagorju, Bjelovar, Moslavina, sve to, Slavonci, isto čestiti ljudi, dobri Hrvati iz Bosanske Posavine, su među najboljim ljudima koje sam ja upoznao, i tako dalje. Znači, ima puno stvari koje ja u Hrvatskoj volim Željka Pervana, na primjer, onda, ne znam, Željka Malnara, Džonija Štulića, mada ova dvojica zadnja pitanje koliko se može gurati pod Hrvate, i tako dalje, zbog nekih svojih stavova, ali ima stotine stvari, sad sam zaboravio. Ti kao stručnjak za identitet, ajmo da recimo da zakrenemo priču kao ovome. Ako je Prizren recimo nekakav najvažniji, najpoznatiji grad srpskog identiteta u srednjem veku, a Beograd u modernom veku, da li je Dubrovnik možda najinteresantniji srpski grad u renesansi? Pa u svakom slučaju, zato što mi moramo ući u prošlost da vidimo kako je nastao Dubrovnik. Mi ne znamo da li je Dubrovnik postoji antici, ako postoji indicija, to bi nas odvelo predaleko. Od srednjeg vijeka Dubrovnik ima dominantnu romansku jednu populaciju koja pomalo izumire kao i svo plemstvo. Jednostavno plemstvo izumire i ti do 15. stoljeća u Dubrovniku gotovo da više ni nemaš onih najstarijih izvornih porodica, većina ih je pomrla. I sad, a onda tamo dolaze kuge, znači dolazi crna smrt, dolaze razne epidemije i one desetkuje Dubrovnik. Gdje se Dubrovnik okreće da nađe novo stanovništvo, novu radnu snagu? Hercegovini, pogotovo istočnoj, Crnoj Gori. I to se vidi kad oni ne kažu gdje, nego kažu gdje. Jako lijepo... I srpskoj srednjokoj državi se okreće. To je sad pitanje uopće nastanka moćnog Dubrovnika. Ali prvo da dođemo na to da je populacija Dubrovnika, konstantno se Dubrovnik puni, imamo dokumentaciju cijelu o tome, iz kraja koji je bio naseljen isključivo pravoslavnim Srbima. A čak i da nije, dokumenti nam pokazuju da se sve od Omiša pa nadalje ne samo bilo srpsko i naseljeno Srbima, nego i zvalo Srbijom. Kaže, Južna Dalmacija nazvana i Srbija. I ako odeš u Ston, naći ćeš tamo Lisavljeviće, naći ćeš malo dole gore u jednoj crkvi, dole ćeš naći manastir gdje je bio Sveti Sava i tako dalje. Ne postoji šta je manastir, postoji jedna katolička crkva i postoji nekakva zadruga poljoprivredna na mjestu tog manastira i tako dalje. I kad odeš tamo u te krajeve, i danas ostaju ti tragovi, što kaže meni jedan moj prijatelj iz Rijeke, kad smo se spuštali tamo, kad krenemo od Omiša dalje, kaže, ovdje i dalje se sve osjeća srpski. Ja sam kod Igrana bio, pa sam istraživao grobove, pa grobovi na ćirilici, pa sam čitao dokumentaciju makarskog biskupa koji zabranjuje slavljenje 2 Božića i slave. Zašto niko na grobniku u okolini Rijeke, dakle, Kolinda ne brani nekom da slavi pravoslavni Božić? Ali kako recimo ti tumačiš, ako znamo recimo, ne znam, Nikolu Boškovića, oca Ruđerovog i njegovu vezu sa Srbima i proučavanjem srpskih starina i naših manastira, pa sad gledaš sudbinu njegovog sina koji je preko rimokatoličanstva i naravno preko toga što je postao naučnik na taj način i tom linijom, postao nešto sasvim drugo od oca. Kako gledaš na to da u 19. veku, kada je praktično iz mnogo razloga se činilo da bi dubrovački identitet mogao da bude drugačije postavljen, više prema Austriji ili prema tom hrvatskom nekom elementu, se tada odjednom neverovatno pojavljuje i vaskrsava taj srpski identitet, romantični identitet, onaj sa suzama kad se pominju srpski junaci s Kosova. Pa to su možda bili najradikalniji Srbi tada na svijetu, ali moramo samo vratiti jedan korak pa ćemo doći do tog odgovora. Dubrovnik je stvoren, zahvaljujući svoj genijalnoj diplomaciji, nije sporno, ali postoje 2 stuba Dubrovnika koji su isključivo srpski. Jedan je to što je car Dušan
a i nakon njega srpski vladari poklonili su Pelješac Dubrovniku. Zašto je Pelješac važan? Jer su im tamo bile solane. A Dubrovnik je u pojedinim periodima imao preko 50% svog budžeta od soli, pošto je sol tada najvažnija. Kao zlato. Tako je. I drugo, a sad se spomenuo i zlato, sve zlato, srebro opet dolazi iz srpske srednjovjekovne države. Ja često kažem da jedan val ili talas koji je poklopio Novo Brdo, jer Novo Brdo nije bilo dovoljno pametno pa da ide u diplomaciju s Turcima kod Dubrovnik, izbacio Dubrovnik. Jer je Dubrovnik zapravo nastao zahvaljujući Novom Brdu u srpskoj državi. A Novo Brdo je imalo više stanovnika od Londona u nekom trenutku. I sekciju ženske biblioteke i sve to. Međutim, oni su napravili grešku, pobunili su se protiv Turaka. I veliko je pitanje da su se Srbi ikad trebali buniti protiv Turaka, to je možda jedna od onih situacija kao i 27. mart koja je mogla drugačije, koja je bila moralno najispravnija, koja je Srba jako puno koštala. I zato mi se sviđa izjava Dačića koji kaže ako ponovo krenete Erdoganu na Evropu, mi vas nećemo sprečavati. Tako da jedna od mojih najvećih ideja i snova je veliki savez Srbije i Turske, poput ovog sa Mađarskom. A ide se, ja se nadam, prema tome. O Turskoj ćemo pričati, to je jedna posebna tema. Moja jedna fascinacija. Ajde da se vratimo na ovo. Ajde taj korak pre 19. veka u Dubrovniku. U svakom periodu Dubrovnika ti imaš srpski identitet. Recimo, kad je bio sad Hrvat, kad je bio onako zuren, ja bih rekao da su kosovski zavjeti izmislili Dubrovčani. Zašto oni to ne kažu? Neće da su ga Dubrovčani izmislili. Ali ko je najljepše pjevao kosovsko zavjetu? Tuberon, Orbini, jer u Srbiji nimao ko pjevati, jer su sve glave bile posječene. Znači, kosovski zavjet je prema Medi Puciću, prema najvećim ljudima, Dubrovčanima 19. vijeka, Fabrisu i drugima, bio u stvari temelj te srpske renesanse, jer oni kažu ovako, kad pred strahom divljih janičara iseli se lik od vila Sveti sa Kosova, kaže, upito mi Dubrovnik doleti. Znači, oni kažu da te vile pjesnikinje, te muze, došle bježeći pred Turcima u Dubrovnik i da je kosovski zavjet u stvari bilo nadahnuće te dubrovačke renesanse, baroka i svega toga. Dubrovnik ima nesumnjivo jedan talijanski karakter. To je Rođer Bošković, najbolji primjer koji je pola Talijan, pola Srbi. I sad dolazimo, vidimo recimo da je grof Sorkočević još prije 19. vijeka tražio ujedinjenje sa Srbijom i da je imao i on srpski identitet. Znači, to su svi periodi... A rimokatolički sveštenici koji su bili veliki Srbi, ali ne samo veliki Srbi, koji su tražili da im se na spomenik zagrobni upiše to njihovo srbstvo, kako to objašnjamo? Sad dolazimo u 19. vijek. Znači, u 19. vijek. Znači, 19. vijek je vijek nacionalnog buđenja u cijelom svijetu. To je trend onog vremena. I sad ti ljudi koji su mnogi bili italijanizirani, koji se više nije prezivao Pucić, nego se prezivao Poza, oni počinju tragati za svojim korenima, za svojim identitetom i otkrivaju, kao Ljudevit Voličević, da su Srbi, koji je jedan najveći pjesnik Cavtata ikad. I šta je pjevo Cavtate cvijete od srpstva i Srbi volite svoje srpske majke i tako dalje. Oni počinju otkrivati ko su i šta su. Nije im trebalo puno. Znači, ako on pogledao da su njegovi došli, ne znam, iz okoline Trebinja, iz Pljevlja, iz ovo, sve im je bilo jasno. I zato su, osim toga, hrvatski identitet još nije ni postojao. Znači, on se tek gradio. Znači, oni da su htjeli biti Hrvati, morali su izmisliti hrvatstvo. Znači, a s druge strane, srpski identitet je postoji još od Nemanjića i to ti dobro primjećuješ. To je isto sad jedna tema, možemo dve rečenice kad kreću od Vinči i tako dalje. I vi kažem, ima ta jedna riječica koja je prije, od kamenog doba pa željeznog doba pa antike, to sve stoji. Pa i pred Nemanjić isto. Međutim, ovo je bio pečat. Ovo je bio jedan princ koji je postao svetitelj, drugi mesija i to je u stvari stvorio Srbe. I zato je jako opasno kad Srbi se odriču svog pravoslavnog identiteta i evo nas opet na Dubrovčinama, jer nije bilo većih Srba od dubrovački katolika. I šta su oni sad? Kako im nije smetalo to rimokatoličanstvo? Rimokatoličanstvo ne bi u teoriji trebalo smetati. To je isto jedna stvar koju Srbi ne razumiju, jer nisu bili tamo, ja sam bio. Znači, rimokatolička crkva nije mrzila Srbe, ona je mrzila pravoslavlje, ona je mrzila šizmu. Znači, ideja je bila da se u njeznom dvorištu, u istočnom Jadranu, ne mogu postojati bradati šizmatici. Jednostavno ne mogu. Recimo, ja sam istraživao u krajevima Alpa i Zatorina, gdje su bili Valdežani. Slična sudbina po Srbiji. Palili su ih, to su strašno, ubili bi dijete pred ocem, znači katolički inkvizitori, i onda ga nabili, ocu oko vrata bi mu zavezali glavu, onda su ocu bi onda recimo odrezali ruke i noge i spalili rane da duže umire.
Znači, takve stvari su radili. Pa znači, praktično ta druga otrovna rimokatolička crta je više formirala taj novohrvatski identitet nego ono prethodno hrvatstvo. Ne, to njih uopće ne interesira. Ja sam Hrvatima rekao, reci mi koji je, recimo, najtragičnija bitka hrvatske povijesti. Ja sam je detaljno proučavao bitka kod Bliske ili Blizne, gdje su Šubići, koji su tad bili toliko moćni da su ratovali s kraljem Milutinom, razvaljeni, jer su Slavonsko plemstvo plus Mađari i drugi su ih tamo zgazili. I ko zna kako bi Hrvatska izgledala da išla tim putem, vjerojatno bi govorila na čakovskom jeziku i tako dalje. Međutim, katolička crkva, Vatikan, nije htio dozvoliti da na istočnoj obali Jadrana koju oni obožavaju budu pravoslavni šizmatici. A bilo ih je sve više i više i više. Kako sve više? Zato čak i sa povijesno hrvatskih područja, kao što je Nin, Hrvati su pred Turcima bježali, a doseljavali su se Srbi i Zaleđa. I onda smo konstantno imali da se etnogenezu Dalmacije, Hrvati Čakavci bježe, a dolaze Srbi Štokavci, i zato Čakavski Dalmatinski danas je 95% Štokavsko, nije Čakavski tamo gdje ja živim. I sad katolička crkva imala svoju kongregaciju za propagandu vjere i razmišljala je kako da riješimo taj problem. I šta rade? Uzimaju Bartola Kašića, jednog Hrvata sa Paga, jer tada nema neke razlikom, kaže, naših srpskih slova misleći na ćirilicu. To je srodan narod i šta on radi? On uzima jezik tih, a to su tvoji moji preci, tih Štokavaca, Vlaja, kako ih u Hrvatskoj zovu, odnosno pravoslavnih Srba, standardizira ga i kreće zašto? Da bi ih pokatoličio. Taj jezik je standardiziran, ne da bi se na njemu pisali romani, nego da bi se na njemu širila propaganda katoličke crkve. I tu katolička crkva ima spor sa Srbijom. Da su Srbi tad svi pristali preći u Uniju. I u vrijeme Nemanjića Duka, da bi bilo nikakvih problema. A Srbi misle da oni imaju problem sa Srbima kao Srbima. Ne, oni imaju problem sa Srbima zato što uporno odbijaju katoličku vjeru. Zato imamo onu izjavu Stepinca, on se oduševio Srbima kad je ovdje bio. I rekao, to je najbolji narod. Kaže, kad bi imao dovoljno svećenikom, kaže, radnika, mislim na svećenika i 20 godina, on je bio oficir, kaže, cijela Srbija bi bila katolička. To je njemu, kad je on vidio da to ne može, onda je prešao se na plan B, ako neće se pokatoličiti, onda ih uništi. E sad, hrvatski identitet, i to je ono gdje imam problem sa njim, se 90-ih izgradio na antisrpstvu. Pošto je Hrvatska, o tome ćemo isto pričati, puno više zahvaćena Volku, Kenselom i svim tim blagodatima Zapada, ti imaš veliki dio hrvatskog društva koji svaki dan sve veći, ima to potpuno po sve. Jednom Volku Hrvatu je čak interesantni Srbin, pa ti si vidio jednu budalu, pa si me nasmijao do suza kad si je komentirao koja je došla iz Zagreba ovdje na proteste. Nema ona veze sa Hrvatima, ona je Volk, možemo, moramo i tako dalje. A s druge strane, ovi pokatoličeni Srbi Vlaji se dalje ne daju. I njihov smisao života je srbofobija. Oni ne mogu tu svoju izdiju genetsku podnijeti i to je onaj dio koji je fasciniran s tobom, sa Šešeljom, koji mene patološki mrzi, jer ja sam sve ono što bi oni trebali biti u stvari. Ja sam neko ko kaže da mi smo bili to i poštujemo Hrvatsku, živimo u njoj, ako ona nije srbofobna i tako dalje, lojalni smo građani, ali znamo ko smo i šta smo bili. A šta bi bio taj mediteranski sloj, taj mediteranski genije srpske kulture? Ili postoji neki trag toga od Dubrovnika pa nadalje i u kom aspektu postoji? Pa od cara do Tomaskea, su svi ljudi. Srbin kad je blizu Mađarske, onda postoje Vojvođanin. To je ono Vladan Desnica, Nikola Tomazeo. Vladan Desnica je najveći možda pisac hrvatskih svih vremena, a najveći pjesnik je jedan Srbin, doduše on nije, Branko Miljković, da ga spomenemo i njega. Znači, Srbi kad su pod utjecajem mediteranske kulture, onda stvore takva djela. Pa neki najveći dalmatinaca su imali srpski karakter i srpski identitet. Od književnika, pjesnika, od cara, Marka Cara smo zaboravili, pa ovog sad, što je... Matiju Ban. I Matija Ban, ali ne njega, nego Vladimira Čerinu. Da, recimo koji je... Najlepšu knjigu u Beogradu, Beograd bez maske napisao, najlepšu knjigu u Beogradu. Znači, očigledno je, kad su Srbi uz more, pa evo, Savo Štrbac i dan danas pati za Hrvatskom što ga ne puštaju tamo, jer ono što je vidio... Uvijek se posvađamo kad učestvujemo u istim emisijama zbog tih njegovih kočnica. Zato što Srbi iz Hrvatske većinom, gotovo da nisam upoznao Srbina koji se rodio živi u Hrvatskoj, da nije volio tu državu. Srbi su iskreno voljeli tu državu od Preradovića, pa nadalje nisu i gradili. Do Martića. Pa i Martić, da, pa i Martić. Znam, pa sećam se njegovih... I Babić, pa Babić do kraja života je Patiš nije postao veliki župan Knina. Da je njemu Tuđman rekao, pa ja sam gledao neki dan Raškovićev intervju. Ti poslušaj Raškovića, šta je sporno u tome? On kaže da ste vi postupili prema nama 90. drugčije, mi ne bi nikad se pobunili.
I oni se mislili... Ali znali su to oni. Pa, Ima je bila potrebna pobuna sve. tako je. I Tuđman da je tu bio, recimo, Gotovac na mjestu Tuđmana, ili Stipe Šuvar, ili Račan, još 10 drugih, pa čak i Veselica. Ne bi nikad došlo do toga. Međutim, on je trebao jednu bitku. On je rekao šta je 100.000 ljudi mrtvih za Hrvatsku državu. I on je jedino gdje on mogu postati ono što je htio Tito, poslije Tita provalio mu tamo ormar na branima, valjda oblastući ona odjela njegova i tako dalje, je bilo to da on izazove nekakav rat, kao što nikad ti ne možeš definirati crnogorski identitet dok se Montenegrini ne pobiju sa Srbima. Dok Montenegrini u Crnoj Gori ne pobiju 10.000 Srba, što neće biti nikad. Jer sad ima ko da te Srbe brani, a 90. nije bilo ko da brani ove u Hrvatskoj. I sad, znači, on je okrenuo Hrvatske ili Srbe iz Hrvatske protiv Srbe potpuno nepotrebno. Sa nizom tih stvari. Zamislite situaciju, 90. godina. A ja sam pratio 80. u Hrvatskoj, sve sam proučio, pogotovo Darka Hudevista, koji je jedan genijalac, evo primjer Hrvata, koji je naklonjen Srbima, koji je potpuno pošteni istraživač, koji je ovdje, inače pomogli učiti da dođe na vlast, ali viš ti kada si tamo u sredini, kako te oni dave. Korumpiraju te na 100 načina, znaš kako mene korumpiraju? To isto jedna tvar što sam rekao. To svi čekaju da čuju. Ljubaznošću. Ja sam 100 puta blaži posto, jer svaki put kad dođem u Hrvatsku, barem 5-10 ljudi me zaustavi, neka čak i za tebe pitaju Ne oštro i kritički. Ne, ja pričam moji koji su, imao sam 4-5 napada, a imao sam 300, 400, 500 ljudi koji su me zaustavili. Evo sad, neki dan kad sam bio u Zagrebu, zaustavljaju mi ljudi. Trči za mnom zaštitar na Benzinskoj, nedavno, pre ne znam, par mjeseci koliko je bilo više, ne pamtim, ja mislio da će me napasti. On meni čestita. Tamo gdje me napao jedan zaštitar, ali to sam pričao, a nisam pričao da je godinu, dve iza toga zaštitar i u istom tom tržnom centru trčao za mnom do garaže da mi čestita. Znači, ima jednog i drugog. I onda mene to korumpira. Zaštitar je radnik službe obezbeđenja. Da, tako je. Znači, mene korumpira i oni kad vidim koliko tamo ima ljudi koji podržavaju moj rad, koji hoće sa Srbima izgladiti odnose. Sad, evo, izbačam se sad iz ruskog restorana u Zagreb pred par dana. Izbačen? Da, izbačen sam, slušaj priču. Ne znam, sjedimo mi tamo, bio sam došao sa jednom prijateljicom jer je morala na put, pa dok ne dođe kombi po nju da popijemo piće. I njoj odmah su javili za 5 minuta da ima kombi i otišao. I meni priđe 2 metra u njemu, ima ogroman neki purger i kaže, gledam te na rasu, sve najbolje. A bio pod gasom pijan i onda valjda hoće se napraviti, kaže, srušit ćemo Zelenka, a ovi tu Rusi su u problemu. On urla. A tamo je jedan fizičar divan, jedan čovjek profesor, i ja i fizičar pričamo, a ovaj kako je popio, viče, vrišti i dođe šefica i izbacuje nas. Zajedno sa njim? Svu trojicu. Znači, zašto? Jer aj fizičar smo sjedili za stolom, pošto sam ja prešao kod fizičara. A on je bio stolu do. I onda je na tom drugom stolu urlo cijelo vrijeme i ja i fizičar pričamo, on se uključuje. U jednom trenutku meni je nešto fizičar pametno ispričao, kaže, Šarić, ja jači od tebe. Ja odgovorim tom fizičar, smo pričali malo o fizici, biologiji i to, kaže, ne, ti si jači, pa onda se opet vrati šta ćemo zgaziti zapad i to, i si se uplaši, tjera i mušterije, jer što smo pali da tu neko šalje nekakve rusofilne parole. I ova dođe i izbacuje nas. I dok sam izlazi, ja mi pokažem onu majicu za koju imam i onda mi se izvinjavao, tako je rekao, gospođo Redo, malo je čovjek popio i tako. Tako da evo, to je situacija da ja sa 2 Hrvata... Ali da li Srbi uopšte, ovi normalni koji ti srećeš, s kojima razgovaraš, imaju u sebi snagu da prihvate da Dubrovnik ima duboke veze sa srpskom civilizacijom, kulturom, našim narodom, identitetom? Da li Srbi imaju snagu za to? Ne govorimo o trojici, četvorici stručnjaka, nego govorimo o ljudima... Ma i stručnjaci isto ne valje. Ja ću ti reći ovaj primjer, Predrag Marković, koji ja poštujem, koji je dobar povjesničar, koji je rekao, to je par ljudi. Ja sam danas slao slike ljudima, Dubrovačka, srpska, sokolska omladina 913. pun Dubrovnik, znači cijeli stradu. Znači, kakvi par obitelja. Da ne kažem, ali ne smijem radi njega, samo ću reći ovako, od jednog od najvećih hrvatskih povjesničara, možda i najveći, tebi ću reći kad se ugasi kamera ako nisam, mi se javio sin. Vratio se u pravoslavlje. Otac mu se u grobu okreće i kaže sve se za Dubrovnik u pravu. A čovjek je škola na najboljim američkim univerzitetima. A neću više od toga da ne bi čovjek imao probleme. Javila mi se žena iz Dubrovnika, kaže, znam, da se javili ljudi, ima i šaka na prste jedne ruke. A da ne kažem priču o Vragolu. Danas su Vragolu i veliki Hrvati u Cavtatu, a jedini Vragolu ovdje je ostao Srbin, mali Boris, i koji zna cijelu priču, jedno od najvećih porodica
srpskih ikad, igdje su vragovi, koji su robijali svake generacije. Sam prvi put našao da su vragovi i robijali 1850 radi srpstva. Pa do 45. 6. su stalno bili po zatvorima svih mogućih sistema i ta slika gdje je moj nono i vragovo su zajedno na toj slici i ta slika postoji još uvijek od vragova ako bi nam je dali. To je pitanje da li bi je dali ili jesu... To je jedan važan detalj, mislim, u ovoj priči na mali medaljon iz tvojih usta na temu Nikole Tesle, koje toliko se već priča o tome, ali se malo govori. Pa probaj ti da kažeš nešto na tu temu. Tesla, Srbi, Hrvati, putevi, razdvajanja, spajanja, šta on može da učini imajući aerodrom u Beogradu, a imajući svoju kovanicu u Zagrebu, šta možemo da učini na tu temu? Pa pitanje da bi bilo te kovanice da nije Plenković. Evo, prvi kada pohvalim Plenković, on je Hrvat, kako ga hoću za susjed. Nije slovenski Hrvat. To je porijeklo, on se vjerojatno to jugoslovenstvo riješio, pošto je pragmatičan, no čovjek koji nema u sebi trunak mržnje prema Srbiji. On mora, to je tamo neku izjavu zbog svojih birača. A možda nema ni ljubavi, ni prema čemu. Mislim, to ide obično jedno uz drugo. Moguće, to je, ali zahvaljujući njemu, to je modernoj Hrvatskoj, koja danas drugačije gleda na stvari, imaš Teslu na kovanici. Jer prava ova ustaška Hrvatska, znači ova, ja je zovem tužno Živko Kustić, pošto su identitet hrvatstva, treba poslušati šta je Živko Kustić govorio. On je 70. godina u svojim govorima. Čovjek je vodio Glas koncila. Što je glavni bio katolički časopis, interesantno, opozicioni časopis u jednopartijskoj državi. I to dovodi katolička crkva. On je udbaški, antisrpski šovinizam. I sad on je stvario taj hrvatski identitet koji kaže Hrvati i Srbi su ko Batman i Joker. Znači, arhetipski neprijatelji zauvijek. To je Ako je to rekao? Ma ne, ja kažem, to je ono što se izvede iz one njegove, zato što su, ovako on kaže... A suviše to superiorno za... Srbi su Bizantinci, lažljivi ovakvi, onakvi istini, a Hrvati su dio zapadnoevropske i srednjoevropske uljudbe, u stvari, ne civilizacije, nego uljudbe. To je ta ideja što nema veze. Zato što, ja uvijek sjetim, onaj scene iz filma Planet Majmuna, kad se Majmun razočarao nešto i vodi onaj Cezar u Majmune, u trećem dijelu i kaže, mislio sam da smo mi majmuni drugačiji nego ljudi, a sad vidim koliko su zapravo slični. I svi mi ovdje na Balkanu smo slični, šta god pričali. I to se pokazuje evo vani. Sad sam bio u Njemačkoj. Zaustave me 2 Hrvata. Sjede sa mnom. Ovo je jedan Hrvat, pravi Hrvat iz Međimurja, nije pokatolički. Donio mi toliko poklon. Čovjek mi donio irsku ciglu iz Antike, koju on masno platio i poklonio mi. Znači, sa jednom zmijom irskom i tako dalje. Pokloniti ciglu? Da. I uzeo si je? Ne, pa uzeo i na aerodrom, donio sam je. Na aerodromu su me pitali šta ja sam objasnio, onda su me pustili. Ali, što hoću da kažem, niko ne može razdvojiti Srbe, Hrvate i Bošnjake, niko ih ne može spojiti. To je nevjerovatno. Drago Škalajić je mnogo pokušavao po tom pitanju. On je, Igor Zivić mu je u Nakladnom zavodu Matice Hrvatske objavio njegov Smak sveta. On je Branimira Donata uveo praktično kao jednog od pisaca njegove edicije Kristali. On je čovek koji je meni donosio knjige Tomislava Ladana, upoznavao me sa Mužićem. Znači, on je čovek koji je intenzivno pokušavao da nađe te veze upravo preko mediteranske linije, pošto on je praktično od rane mladosti u Rimu odrastao i vaspitan i onda je tragao za tim mediteranskom tom linijom koja bi povezivala Slovene protiv Germana. Sada, kad si spomenuo Ladana, on je u Ivanici rođen, ne znam da si znao, znači u Srbiji, najveći hrvatski lingvist svih vremena. Evo recimo, kad kažeš šta volim u Hrvatskoj, sam jedno predavanje njemu posvetio. Cijelo predavanje sam posvetio Tomislavu Ladanu. Mužić je, kad pričamo o autohtonizmu, ono što bi srpski autohtonisti trebali biti... Koji Mužić? Stari mlađi? Ivan Mužić, a mlađi Mužić je odličan borac protiv globalizma, ali isto malo... Pisao sam o njemu u dugi sve vreme. I sad, stariji Mužić, tu viš kako on argumentira ozbiljno, naučno, da smo mi, da u svojim genima i običajima i tradicijama i tako dalje, nosimo jako puno ono starog sjedilačkog. I, znači, Mužić je u svojoj knjizi, to je problem, koristio i Sofiju Živanović, i pokojnog Đorđa Jankovića, a nigdje smo Srbe, a koristi sve njihove radove, nevjerovatno. Sad, da se vratimo na to, šta je problem kod Hrvata? Upravo to što su oni svoj identitet vezali na negiranje zajedničkog porijekla sa Srbima, srbofobijom i tako dalje. Kad bi Hrvati bili ko Bilin Karlović, koji sam često puta istakao, čovjek koji je rekao puno veće zlo je
se nadvoji na Srbe i Hrvate od naših nekih sukoba. Nevjerovatno čovjek koji proživio onako stravično mučenje, prvo je preživio oče, onda je preživio mučenje tamo iz Dele Prometa kad su ga izveli, i čovjek koji dođe kod Bujanca i neće protiv Srba. Znači, ali zašto? Zato što je Iljin Karlović prije svega kršćanin, drugo, konzervativac i iskreni domoljub koji je shvatio Srbi i Hrvati nemaju više sporova. Ali kako je moguće da se Hrvati i Srbi ujedine? To nema do Srba. Srbi su, to sam i pisao, držali ovako ruku od uvijek pa do pred par godina. Znači, tek unazad par godina Srbi su rekli sad je dosta. I ja gledam kako kroatofobija u Srbiji raste i ona je sad došla, bila je recimo na najvećem nivou je bila možda 1991. Bila ona na 15%, recimo ako od 15 do 1000, recimo na nemitabac. Sad je već negdje na 60-70%. A u Hrvatskoj pada nevjerovatno koliko pada, sa 1000 sad je, a pada već 10-15 godina nenormalno. Znači za jedno 300 godina ćemo se sad je negdje na 800 recimo. Ali pala je, to je nevjerovatno koliko je pala. Znači nevjerovatno da ti imaš... A da li ti misliš da bi, recimo, Hrvatska jasna osuda Luburića, Francetića, konkretnih koljača dece, oni koji se smeju sa krvavim rukama, goli do pojasa, da bi njihova osuda tog dela ustaškog pokreta, ali nažalost i hrvatske priče, da bi to bitno smanjilo tu vrstu otpora jednih prema drugim? Pitanje je da li i jedna osuda Hrvatska ičeg može ove nove generacije, ja ih zovem ljute guje, da li ih može promijeniti. Jer Srbi, to su... Na hrvatskoj, na srpskoj strani? Na srpskoj strani. Ove hrvatske, ove mlade generacije su više manje vuk. Znači, toga nema ništa. Znači, ja sam rekao koji su potezi koji bi Hrvati trebali napraviti, pa da možda Srbi razmisle o pomirenju. Ovako. Ako bi mi gledali naš sukob 1991-1995, tu imaš zločina i na jednoj i na drugoj strani, dobrih i loših stvari na jednoj i drugoj strani, i to nije nešto preko čega se ne može proći. Znači, Hrvati su ubili najviše u Oluji negdje oko 1263 Srbina, Srbi su najviše ubili 200 Hrvata na Učari, i to nisu neke zločini kakvi su ovi kojima pričamo od 1941. do 1945. Znači, svaka priča o hrvatsko-srpskim odnosima mora početi jasnim distanciranjem od Jasenovca. Znači, Srbi to danas ne vole, ja razumijem zašto. Od genocida u Jasenovcu. Tako je. Srbi danas ne vole da se kaže da to nije bila većinska Hrvatska, ali nije. Jer ako citiramo ovog Horsta Naua, onda treba, kad kaže da su ustaše najveće zvijeri koje je vidio, treba ga citirati kad on kaže da to nije stav većinske Hrvatske. On to jasno kaže u svojem dnevniku, da većinska Hrvatska ne podržava Pavelića niti zločine. Niti Pavelića bez zločina, a pogotovo Pavelića sa zločinom. Problem je što je od tada do danas većinska Hrvatska na toj strani. Znači, nema se šta neki Hrvat izvinjavati za 1941. do 1945. za nešto je radio njegov deda ako je radio, s tim da u Istri nije bilo ustaša, u Rijeci nije. U najvećem dijelu Dalmacije su ustaše bile minorne. U Zagorju to se borio protiv ustaša, on je denuncirao ustaše. Znači, imaš veliki dio Hrvatske, nije bilo ustaša. Ustaše su onom bile iz područja Krajine bivše, Imotskog, taj dio, Hercegovine zapadne, Like, to je bio ustaški prostor. Drugdje ih nije bilo, ili ih je bilo malo. E sad, znači, čak i da je to radio moj deda, nećem što je radio moj deda, se nisam tad ni rodio, ali mogu neku odgovornost preuzeti pa kažem zbog toga što... Međutim. Da, ali, stvar je u tome što oni danas u to vjeruju, što su oni danas bliže ustaštvu nego što su bili njihovi preci. Imaš situacije luđačke da čovjek ruši spomenik partizanima gdje mu je deda jer je on ustaša danas. Ti imaš luđačke, u Dalmaciji bilo. Razbio spomenik, imaš takvih primjera... Svom dedu. Tako je. I njegovim bosancima. Tako je. Imaš primjere da Dalmatinci skidaju Račića koji je bio gradonačelnik Splita iz bolnice Splitske koju je snovu. Skidaju njegovu sliku jer je on bio u četnicima. I tako dalje, i tako dalje. Znači, da bi Hrvati oni prvo moraju od Srba zatražiti oprost. Jer po Bibliji, sad da malo pričamo i o teologiji ako Bog da. Imaš jedan jako interesantan algoritam kako u Tori to kad kaže pohodim grijehe od taca do 4. koljena. Sad treba ući u hebrejski da shvatimo šta to znači. 4 generacije te algoritam. Znači, deda je zločinac. Otac se pokaje, nikom ništa. Bog se oprašta. Ali otac se ne pokaje. Sin se pokaje, nikom ništa. Znači, otac je zločinac, deda je zločinac, sin se pokaje, nikom ništa. Ali otac zločinac, deda zločinac, otac zločinac, sin zločinac, sad je unuku problemu. Ako se unuk ne pokaje, onda nestaje. Znači, 4. koljeno, ako se ne pokaje,
da se ono pokaje, opet ide iz početka, opet treba 4 algoritmu da bi bilo, to je taj algoritam teorije gdje kaže pohodi grijehe od otaca do 4. koljena. Ako ti staneš na 4. Hrvati su jako blizu tog 4. koljena, ne da se nisu pokajali za jasnost, nego je gore nego ikad. Znači, prva stvar da svaki razgovor u hrvatsko-srpskim odnosima počinje sa tim. I onda se kaže, većina Hrvata to nije podržavala, poslije smo imali nekakvih turbulencija, ali sad smo se dozvali pameti i smučilo nam se to, gadi nam se to, ne možemo nikad se toliko izvinjavati, ispričavati i molitva za oprost i da nam bude žao koliko je taj grijeh. To je grijeh i hvala što su uopće htjeli s nama pričati nakon toga. Koliko Srba iz Hrvatske je nakon 45. izvršilo terorističke napade, nijedan, niko ništa nije radio. Ko je jurio kao Jevrej za Eichmannom i ne znam kim? Niko. Stavimo taj čin Blagoja Jovića, jedan trenutak u vremenu i ništa više, ni pre ni posle. Ali on nije Srbin iz Hrvatske. Znači, nije dio te stradalničke populacije koja je oprostila onako pravoslavno najviše što može. E sad, znači, Hrvati prvo, znači, preduslov bilo kakvog razgovora je isprika za Jasenovac i potpuno raščišćavanje s tim. U najmanju ruku onaj stav kako prema tome ima Plenković. To je minimalno neki minimum. Ili ko što imaju Hrvoje Klasić, Jakovina i ta lijeva Hrvatska. Onda idemo ili poneka suza za tim decom tom stradalom. Pa ipak to je prirodna reakcija, mislim to. Normalno. Ne bi trebalo da bude baš tako neočekivano. Svaki zločin koji su napravili Srbi, od Foče do, ne znam, Predora, meni je žao. Meni je žao, pogotovo što je to, žao mi je bilo ko, da je Albanac mi je krivo. Taj Albanac na Kosovu koji se tu dovuko, kad su Srbi bježali od Turaka, opet je zavolio tu kuću svoju, to žao mi je da neko Albanca maltretira. Pogotovo što u mom privatnom životu Albanci bili 100 puta bolji prema mene nego Srbi, Hrvati i Bošnjaci zajedno. Ali to je druga priča. A to nije priča o identitetu, to je priča o privatnim psihologiji. Da sam ja birao po tome, ja nikad ne bi riječ rekao protiv Albanaca. Ja ne mogu od sama ući pekar u Rijeci, jer oni meni daju burek besplatno. Znači, neću onda pošaljem nekog da mi donese burek. Znači, a šta sam sve rekao za njih, što stojim iza toga, ali kao ljudi privatno, koliko ima ljudi koji su mene napali, da li koji tebe, neki dan si pohvalio jednom što te napada, znači, ali ako taj čovjek radi dobro za Srbe, ja gledam realno, a ne šta je meni lično, koliko su me pljuvali, napadali, čak oni kojima sam ja pomagao. A gde je tu pad u srpskom karakteru? Daj baš da presečemo nešto što je mnogo aktuelnije, što je vrlo važno. A što se tiče nas, gde je tu pad u srpskom karakteru da recimo najbogatiji Krajišnici ne pomažu priči o povratku u zavičaj, makar kulturnom povratku ili o okupljanju, zaboravljeno to. Najveći broj Srba iz Krajine kada odu u Australiju ili Kanadu često ne žele da pričaju uopšte o ratu, a i kad pričaju o ratu više napadaju Republiku Srpsku ili Miloševića, nego što uopšte govore o onima koji su ih fizički istrali, zbog kojih je nastao čitav taj cirkus. Šta se to desilo u karakteru da recimo Srbi te napade da si jezuita, a čitaju tvoje tekstove, neverovatne, romantične tekstove, koji ne samo što brane srpsku stranu u odnosu na Hrvatsku, nego u odnosu na bilo šta drugo. Tvoji tekstovi neki put liče na tekstove Arčibalda Rajsa u onoj fazi njegove uznesenosti kada je odlučio da bude Srbin, iako nije biološki imao razloge za to, ali imao duhovne razloge i duševne razloge. Takvih tekstova tvojih ja znam na stotine. Poneko je pročitao poneki makar, ali nema nikog da nije pročitao bar neki tekst koji zaslužuje, ako ništa drugo, makar poštovanje. Jer je besplatno napisano, jer je napisano iz najplemenitije namere i napisano je u situaciji gde možeš se vratiš do roditelja tamo u Rijeku i gde možeš da platiš cenu zbog toga što govoriš. Lako je srbovati iz Čikaga ili Beograda, ali mnogo je teže iz Rijeke. Kako objašnjavaš to da to nije automatska reakcija poštovanja prema tebi, da ljudi iz crkve te ne prihvataju i ne pitaju za savet kako da se zajedno borimo protiv darvinista i satanista, da se vadi neki detalj iz nekog tvog opuštanog razgovora, iz nekog ćaskanja se vadi kao da je ključni argument protiv tebe, a preskače se sve ono što bi svako mogao da vidi gde ti braniš i Hrista i pravoslavlje i hrišćanstvo i da nagoveštavaš po svemu da si praktično na korak od pravoslavlja ako već i nisi u njemu. Tako da, gde je tu ta mana? Šta se to desilo sa Srbima da reaguju gore od Jugoslovena, Titovih, na te važne teme i razjedinjenost i to što ne smemo da pomenemo tog čoveka koga nećemo pomenjati, a to isto i zbog tih ljudi koji su kao podivljali, ponašaju se kao neke ustaše, samo što je druga tema u igri, ali imaju tu vrstu psihologije. Kad jedan narod dugo izložen pritisku spoljno, onda i unutar sebe puca. Ti imaš
autošovinizam ima brojna lice i brojne varijante. Nije samo autošovinizam Sonja Biserko, to je onaj najvulgarniji oblik. I najkorisniji, pošto ona se okuplja, homogenizuje. Da, pa Jelena Milić je napravila, ako ona nije bila ruski agent, nije bio niko. Znači, niko nije bio veća antipropaganda za NATO, jer pa su neki normalno onako ugođen čovjek kad je nju gledao, onda bi mu se malo NATO smučio. To ti njihovi manekeni bio najgore što su mogli naći. Ali s druge strane, znači, imaš recimo jedan vid autošovinizma je mržnja prema ceci. Potpuno iracionalno Srbi mrze cecu i bukvalno ono ponavljaju kao udovica ratnog zločinca. Pa čekaj malo, ja nikad nisam čuo da je neko u Hrvatskoj rekao za Ankicu da je udovica ratnog zločinca, pošto nijedan ni drugi nisu nikad dobili nikakvu optužbu, nego su to naše nekakve procjene. Ali bivša žena Thompsonova, ova pevačica. Danijela Martinović. Ili recimo da je neko za Gotovininu ženu dok je bilo u Hagu govorio da je ona žena ratnog zločinca. Još oficir. Imaš jednu novinarku, nekakva, ne znam, zove Slavica, kako se zove, iz dopisnice iz Amerike. Ona je bila sa Mirkom Norcem koji je suđeni ratni zločinac jer je oteo hrvatskom vojniku koji nije ti ubiti srpsku staricu, oteo mu je pušku i ubio je on. I ne znam koliko još ljudi, čak ušao u sukob s Tuđmanom koliko je bio radikalan, niko nije rekao evo je ova što je nije bilo smetalo da spava s ratnim zločincem. I sad mi dolazimo tu baš na taj primjer Cece. Kaže srpska majka. I uvijek kažemo ako ona nije zaslužila da bude srpska majka, zašto kaljate titulu srpske majke, kaže evo je srpska majka. To je taj jedan autošovinizam kad ta potreba Srba da se odmaknu, ja jesam Srbin, ali ja nisam ko Bokan. To je jedan, neću ga spomenuti iz Novog Sada, kao on tebe kritizira da on je bolji Srbin tebe, nije do koljena ni po čemu, a pogotovo po onom što bi htio da bude. I sad, znači dolazimo do toga zašto. Evo ti primjer šta se dešavalo meni. Ja sam stvorio jedan kanal u Srbiji tako što su oni uzeli, bili su niko i ništa. Neću spominjati koji, pošto nema potrebe. I oni rade korisno za Srbe, ali svako je sa svakim u svađi. Ovaj ne priča sve, ovaj mrzi ovog, ovaj mrzi on. I to je bio obični dinarski karakter. Dinarci vole da, oni su individualci. A kako kod Hrvata taj dinarski karakter nije? On postoji u Dalmaciji. U Dalmaciji dominira, ali je u drugim dijelovima Hrvatske razblažen sa svim ovim drugim karakterima, a osim toga, kad sam dinarac, kad se spustimo na more, postaje blaži u mediteranskoj klimi. Tako da on... Osoli se. Da, on je ublažen u Hrvatskoj, ali u Hrvatskoj imaš to, isto tako ti imaš, znaš po čemu poznaješ te dinarce? On ima jedan Dunning-Krugerov sindrom, odnosno efekt. To je precjenjivanje vlastite inteligencije, što je čovjek nesposobniji i gluplji, to se sam sebi čini pametniji. I to imaš kod dinaraca izražavamo nevjerovatno. I ti kad gledaš ljude poput, neću ispominjati, neki više nisu živi, tih autohtonista i tako dalje, to su sve genijalne budale. Taj čovjek je u isto vrijeme teška budaletina i veliki genijalac. I takvih ljudi imaš, oni kako ih zovu u Dalmaciji, su originali. Znači, to je jednostavno to. I sad ti ljudi da vide, kažem, ja sam bio tada u Hrvatskoj televiziji prvi put i nastala ona jadma ogromna za mene, pošto nigdje nisam gostovao, ta emisija ima 800.000 pregleda u mjesec dana. Kaj to je bilo? Pre 5-6 godina, kad sam duhovno nasljeđe drevnih civilizacija Balkana. I sad svi su tražili i ta dvojica uzmu dijelove te emisije i naprave svoju. Do tako su imali kanal koji se bavio ravnom zemljom. I uzmu, promijene ime kanala, izbrišu ovu ravnu zemlju i ta emisija ima 830.000 pregleda gdje su uzeli bez pitanja dijelove moje emisije. Ja sam im stalno pomagao, stalno sam s njima surađivao, stalno sam ih hvalio, stalno sam ih branio. I kao rezultat, oni prvo nikad nisu spomenuli da su tako uspjeli, a drugo, on meni ukrade intervju, jedan od te dvojice mi ukrade intervju iz afere, koji je sa mnom radila Milica Đurđević. Cijeli intervju pročitao emisiji kao njegova pamet i mene ne spomene. Pazi komentar, ispod najjačinka. Kaže, zato ja ne zarezujem Šarića jer i naši pričaju isto. Znači, čovjek je prepoznao moje riječi u tom intervju. I šta se desi? Zadnji put ukrade moju emisiju o Rusima, kako je Rusija stvorila Hrvatsku, jer sam ja pokušao objasniti jedno teško poglavlje u srpsko-ruskim odnosima i racionalizirati i prevoditi zašto to desilo. I on to uzme, ali doda jednu onu rusofobnu, seljačku, primitivnu notu, jer niti ima znanja, niti zna išta. I ukrade moju analizu operacije Štit, koju sam ja sam otkrio tako što sam išao od srpskih do hrvatskih generala, obavještajaca i svih ostalih, i svakog pitao koji je bio akter tog događaja, šta je bilo. Sam pričao sa Šljivom par sati da mi ispriča sa Omerovićem, sa jednim, sa drugim, svima, on to sve pokrade i to iskoristi onako primitivno u propasti i onda me napadne, kad sam ja konačno rekao da to nije bilo u redu, a samo zato što je to više ne ide u prilog Srbije, ko napada na Ruse, napada i na Srbe. U sve manje Rusa, da možemo pričati 3 dana, on mene prozove da sam ja štrosmer, da sam ja ustaša, da sam ja jezuita, stotine stvari mi su da kaže, lopov sam, ukro sam, nije u redu, glup sam. Ali i nakon toga,
ja ću dalje podržavati taj kanal i svako ko bar nešto radi. Hoćeš da stavljamo titlove, kad pričamo o nečemu, da stavljamo ko je u pitanju, koji su kanali. Mi pričamo o principima i fenomenima. To samo nije bitno. Evo Dejan Lučić, napadom, ja ne znam koliko su njemu Hrvati dali jedno 50 € da me iznapada, ili je to napravio ovako, a onda je posle snimio emisiju da me predložio srpskog premijera i rekao da se promijenio. A ja i prije posle te emisije imamo njemu mišljenje isto. Mislim, ložioničar, ali radi i neke stvari korisne, na krajnjem slučaju nije anti-Srbiji. On prodaje one aparate za čišćenje vazduha, cepterove. To ne znam. A da, moguće. Ali u svakom slučaju, kogod nije anti-Srbin, znači, kogod nije direktno protiv nas, taj stav. To je čovjek voli Srbiju, radi tako. Ali šta je problem? Kad ti ljude cijelo vreme hraniš senzacionalizmom, sljedeće godine smo na Kosovu, onda se ljudi počnu razočaravati. Zato treba jedan trezmeniji pristup, a treba i takvih ko Lučić i kao ovaj i kao onaj, a treba i ovi koji će ići malo trezmenije, a pogotovo srpska znanost treba biti kritična i to nije problem, ali oni nekad prelaze u drugu stranu, jer oni kad počitaju nešto od Hrvata, to je 100% tako. Znači, kako oni mogu poštovati hrvatske ove medijaliste za srednji vijek stručnjake, kad oni zovu Hrvatsko-Ugarsko kraljevstvo. Znači, ti vidiš da to... Jes, nategnuto. Mislim, dvorska luda nije bila Hrvat. Onda je srpsko-romejsko carstvo, zadnji je bio Srbin, Konstantin Dragaš. Znači su Hrvati imali kralja na Ugarskom dvoru, pa to bi, Hrvati nemaju svoju katedralu, to nemaju hram Svetog Save ili Svetog Alojzija Stepinca, prokletog, nego imaju Šcent Ištvana, ali ne Svetog Stjepana prvog mučenika, nego mađarskog kralja. Znači, to je, tako da, ne treba, ja sam uvijek protiv toga da se ide onako u nekako teško srbovanje, jer to je isto bez veze. Ali, da imaš svoju nacionalnu svijest, jedan svoj čvrsti stav. Ali pazi, kako mi sa, recimo, carem Dušanom, sa Svetim Savom, sa Njegošem, sa Karađorđem, sa vojvodama iz Prvog svjetskog rata, sa Teslom, Pupinom, Milankovićem, sa Andrićem, kako mi sa takvom ekipom ne uspevamo da duhovno obuzdamo, ukrotimo taj, kako ti zoveš, dinarski gen, koji razbija mogućnost da se ti složiš oko nečega sa nekim i da zajedno radite na tome na čemu ste se složili. A ne da neprestano kao poluprazna čaša tražite ono u čemu se razlikuje. Zašto su Mrnjavčevići ratovali protiv ostatka srpskog plemstva 20 godina prije Kosovskog boja? No, to je bilo pre Tesle, pre Njegoša. Znači da je to nama kontinuitet sukoba međusobnih, pa ja nikad nisam vidio Srbina, srpskog nacionalistu, koji mrzi Albanca ili Hrvata, bar sa 10% mržnje koje mrzi Vučića. Znači, to nikad nisam vidio. To je nevjerovatno. Ja vidim jedna srpska nacionalistkinja koja je proruski igrač, stalno je prezident. Ona kaže, Vučićeva retorika je kriva za ratove 90-ih. Prvo Vučić je bio balovac. A drugo, znači, nije kriv Živko Kustić, o kojem smo pričali, Tužman koji je radio na tome 20 godina, strane službe, stotine faktora, nego je samo kriv je Vučić koji je sa 20 godina vikao gazi burgera na Marakani, kad je to sve počelo. Evo, kako oni to prihvaćaju, oni, ako je nešto napad Vučića, šta su, pa evo s onim isto pokatoličnim Srbinom, onim Hrvatom iz 5. dana one emisije, čovjek dobio od Srba na papiru kako da napadne Vučića. Ja sad čitam po društvenim mrežama srpske kao patriote koji kažu, evo Hrvati znaju bolje nego mi. Pa zna Hrvat, bivši Srbin, kad mu je neko poslao to iz Srbije, ono je neko iz Srbije, da je pedantno popisao, ono nije on. I tu ima stvari koje su točne, ali znaš kako točne? To je ono, ti možeš gledat, kad postaviš maksimalističke ciljeve, onda nijedan predsjednik ne valja. Ja svaki su 100 puta ljut. A zašto Hrvati imaju toliko ozbiljan odnos prema svojoj državi i praštaju sve kada reč o državi svojim neistomišljenicima, a Srbi imaju otpor prema svojoj državi. To više nije ta odbrana, već direktan napad na sopstvenu državu. Osim ovog dinarskog elementa koji ne smijemo zanemariti, to je i to što su Hrvati tek dobili državu. Srbi državu imaju od uvijek, u nekoj formi, imaju osim nekih 200 nešto godina od Stefana Štiljanovića i Valpova do Karađorđa, kad je prekinuta ta linija državnosti, a ne 500 godina, a Hrvati imaju državu sad, iako je bila u srednjem vijeku, to niko ne zna. Da nisi gledao Hrvatske kraljeve? Gledao sam Hrvatske kraljeve. Nisi poverovao? Treba je dobro gledati. Domagoj Burić, kojeg ja izrazito cijenim da sam Vučić, zvao bi ga da radi Nemanjiće, a ne ona ekipa koja je radila, nigdje nije, on kaže, misli se, vjeruje se, on se jako puno puta ogradio ako ti to slušaš. I u Dubrovniku su napravili fantastičan
Da, ali pa tamo ovaj Prosperov Novak, ko je to srbofobna lažovčina, pazi, on prevodi... Pavelićev kuhar, ga nazovemo tako recimo. Pazi ti šta on prevodi. On prevodi un schiavon u jedan Hrvat. Jer kaže quattro stanci un salon žeja casa un schiavon i on prevodi kao kako su o Hrvatima pjevali Mlečani. A schiavon je slaven, a da ne kaže da su za schiavon češće koristili za Srbe nego za Hrvate, ali da ne idemo sad o tome daleko. Znači, svaki problem koji čovjek ima, mora ga prvo postati svjestan. Znači, ako si ti djevojka, ima neka srpska influencerka, pa stalno nešto izbacuje, udala se bogato, ali nema genija, duha kao srpsko. Znači, Srbi su najduhovitiji narod. Ona izbacuje nekakve bijesne marke, destinacije, to. Jedan Srbin napiše, baš se vidi da si bila željna svega. Znači, kad ona bude osvijestila svoje frustracije da je bila sirotinja i željna svega, onda će prestati sa takvim ponašanjem. Tako i Srbi. Prvo da osvijeste to. Znači, pa ja sam isti takav. Mene pitao me na predavanju, kaže, koga iz Srbije najviše cijeniš? A ja skoro da sam rekao niko. Zašto? A Hrvate do sutra mogu nabrajati koje cijenim. Zato što ja Hrvate ne doživljavam kao konkurenciju. Ja se primarno sam fokusiran na Srbiju, srpski prostor, iako se tamo trudim pomoć kogu god mogu. I onda normalno da ja kao dinarac ne mogu podnijeti konkurenciju. Znači, kad bi se pojavio još neko iz Rijeke koji bi se ovako pričao, koji završi teologiju i to, ja bi mu našao 100 mana i on meni, to je naš karakter. Kad toga postaneš svjestan, onda ideš, korak po korak se toga boriš i onda ta srpska borba protiv države je borba protiv autoriteta. Pitanje je da li je dinarskom i srpskom biće uopće ova germanski tip države svojstven. Jer nisu Srbi takav narod koji voli da je sve po pesu. A šta bez toga? Šta ćemo bez toga? Ne može, jednostavno ne može. Pokazalo se da organizirani narodi pobjeđuju neorganizirane. Gledao sam to sam ti bio poslao i napisati koju riječ onaj babunik kad uhvate leoparda. Vidiš šta je organizacija, vidiš ti šta je vođa. Ali prvi se odupravo, odmah je krenuo na njega, onda su ostali se priključili. To je vođa. Kad imaš jakog vođu, pa svi od Sankare do ovog Deng Xiaopinga, jedan čovjek je promijenio sve, nije bilo 5. Do ovog Silva Lula, brazilski. Znači, jedan put dođe jedan čovjek, onako, uglavnom je to čovjek niži, nije uvijek, ali često je ovako niži, jer visoki ljudi su, što je rekao Dejan Lučić, da ga citiram, kaže, visok čovjek samo se pojavi veće faca, a mali čovjek mora biti neko i nešto da bi bio neko i nešto. I ti ljudi koji su, ali ima i visok, nije, znači ti ljudi koji su bili najveće državnici, Deng Xiaoping je bio 1,5 visok, ti ljudi su sami sve promijenili, ne treba, mi imamo ovdje jedno koje ne spominjemo, imamo ministra obrane, imamo gradonačelnika Beograda, pa i čak i ovaj bivši koji je bio, kojeg je ovaj gradonačelnik Beograda istjeruje sposoban, iako nam nije ideološki možda blizak. Znači imamo 4 čovjeka koji vrijede u Srpskoj naprednoj stranci. A ovog što ga ne pominjamo, ti ga računaš kao 1 ili kao 2 ili kao 3? Ne, pa ovako, on je isti kao Bibi Netanjahu u Izraelu gdje sam bio i analizirao, jedini pametan čovjek u državi, ima 2-3 pametna čovjeka u cijelu, ima ovaj naš Papo i ima Bibi, to je čovjek koji sve razumije. Znači, Srbi jednostavno ne razumiju gdje su i šta su. Ja dođem, jedno predavanje držam u Srbiji, dok sam držao među Srbijama predavanje, pošto mi sve zabranili, zove Dejan Ristić, zabranili me predavanje, mislim jedna, tako, da ne kažem šta, od čovjeka, i onda su ovi uplaše, onda zabrani mi predavanje u biblioteci u Pančevu, onda direktor biblioteke Pančeva dođe i bude na predavanju do kraja pitanja i samo sjedi pola sata, mislim. Ali dobro, nema veze. I sad, ja držim predavanje da li postoji Bog. Iznosim najjače moguće dokaze, prvo pitanje da su Srbi katoličani Hrvati. Znači, potpuno pase. Ovaj sve razumije. Ovaj razumije da BRICS, ja bih volio da BRICS je jači, da ima svoju valutu, da je 100 puta jača integracija Europske unije i da dođe i odnese Bonstil da ga baci u more. Međutim, BRICS je, kao što je ovaj i rekao, pitanje za 20 godina, ali se već danas treba spremiti. On apsolutno sve razumije. Samo šta je kod njega problem? Njega uopće ne zanima unutarnja politika. Njemu je to onako, a njemu nije izazov da pobjeđuje Boškića naše koje volimo, Milicu našu, Miloša našeg ili Mariniku i Đilasa i tako dalje. To je njemu, to je kod je Zvezda izazov da pobjedi, ne znam, prve te... Ima vremena, on je tačno generacija među tebe i mene. Ali, vanjska politika, to je genije, to je genijalno, znači to ja ne mogu nadiviti njegovoj vanjskoj politici. Šta on radi? Još ako se poveže s Erdoganom i ako pojača odnose s Kinom,
To je čudo na čudima. Ja sam 100 puta ljut na njega zbog ove, kako ja zovem, homo, narko, botoks naprednjačke elite. Ovog dna od dna. Ali ima samo još jedno dno ispod, a to su žuti, jer žuti na sve to još su antisrbi. Bar nisu antisrbi, nego su neutralni. A ima i po neki Srbi među njima, ali ili su neutralni, ili ih nije briga. Znači, 100 puta budem ljut na njega, a onda prođem Batrovca pa se vozim po autoputu. 100 puta sam to pričao, 100 puta ću ponoviti. Ja znam na šta je ličila ova država pred 15 godina. Znači, prije nego što je neko kom je stalo preuzeo vlast u toj državi. Znam na šta je ličio Beograd na vodi. Jer sam vozio svaki dan bicikl dole. I svaki put čopor pasa bi me napao. Znam da je Rijeka muva neka napada. Da. Znam da je Rijeka imala više ovih tržnih centara, imamo 2 tržna centra u Rijeci od 100.000 ljudi i 2 u Beogradu, 2 miliona. Ja mislim da će poneko i prepoznati o kome govori. Da, tako da, pa čekaj, zašto, ja sam bio prvi čovjek, čak i prije tebe, koji je prepoznao da ovaj nije protiv nas. Što je dobro, znači, jer on je varao i nas, i Zapad, i tako dalje, a to je, jer ja sam, kad sam živio u Hrvatskoj, ja sam slušao o snagu naroda i tako dalje, rekao, ovo je najveći izdajnik koji postoji. Međutim, mic po mic, potez po potez, puzajuća srbizacija Srbije. To je nešto što sam ja, jer sam vidim prvo, što ovo svire neke sirene, kaže to je za Oluju. Nije se 20 godina spominjala Oluja, 25. Onda vidim, pa gdje je sad neki film kao onaj Serbian movie, radi čega su i trebali zatvor, da takav film nazovu, da ga snime i da takav film nazovu srpsko. Gdje su svi filmovi Turneja i svi oni? Nema više takvih filmova. Znači, prvi preduslov da dobiješ pare od MTS-a da ti film nije antisrpski. Znači, to je, ne možeš više sa antisrpskim filmom, nema šta tamo tražiti. Evo, ne može ni Bjelograd snimati filmove kako je ranije snimao, nego mora neke onako neutralne. Mada nikad nisam zadovoljan, ja bi Južni vetar posrbio ako bi ga uopće puštao, ali dobro. Mi ovde koji ovo radimo, ne samo ja, nego mi svi ovde, smo upravo učestvovali u tom režiranju i pravljenju, obeležavanju Oluje, tih nekoliko prilika, zahvaljujući tom. A ko je prvi put nazvao NATO agresiju svojim imenom? I još stotine takvih stvari. Ali kad ti znaš u kakvoj poziciji Srbija, znači on radi, evo jedna točka s ti ja ne slažemo, 100 puta više nego Nedić. 100 puta je napravio, znači on bi u Nedićevim poziciji napravio 100 puta više. Ne bi ubio ustaškog ambasadora, ali bi napravio 100 drugih stvari koje je napravio. Znači, tako da ja to vidim, nisam zadovoljan. Normalno da nisam zadovoljan, a nisam zadovoljan što Zvezda uvijek prvak, iako mene nogomet ne zanima, ali ako vidiš da je narod nezadovoljan, to je pola naroda, pa daj da ovi jednom budu prvaci. Znači, evo, s ove godine će Hajduk biti prvak, koji su 100%, jer je predizborna godina i hoće Plenković na omaciju i na mjesto... Kako ti pravdaš iz Srbije u Hrvatsku, učinilo mi se da misli da će Hajduk biti prvak Srbije, da tako je zvučalo, nema Zvezda, Hajduk. Ovako, pa mislim... Nemoj se vratimo sad u ovom delu emisije, na tu onu čuvenu priču koja je možda i najvažnija od svega što ti ovde nama donosiš, to je to tumačenje narativa, tu reč, u punom smislu reči si ti ovde uveo u upotrebu u ideologiji nacionalizma i nacionalne strategije. Šta bi to bio hrvatski narativ, kako se s njim barata, koje su možda njegove loše strane u ovom trenutku u odnosu na ranije, kad je imao fantastične efekte i uspehe, i šta bi to bio srpski narativ i kako da promucamo taj srpski narativ i da li bi taj neimenovani čovek o kome govorimo ovde mogao nešto malo više da uradi na tom obznanjivanju i artikulaciji tog srpskog narativa. Da, bošnjački narativ. Recimo, bošnjački narativ da su Bošnjaci žrtve dogovora Hrvata i Srba o podjeli Bosne i da su stradali od Hrvata, a generalno njihovo stradanje je genocid u Srebrenici. To je narativ žrtva, znači ne žrtva pobjednika. Oni su ostale žrtve, su stalno stješnjeni između Hrvata i Srba i to je dobar narativ. Po njih dobar. Po njih dobar, zato što ih senzibilizira, okuplja i tako dalje. Hrvati imaju narativ koji je najjači koji postoji, a to je žrtva pobjednika. E sad, šta to znači? Oni su bili žrtva po njima, agresije Srbije, Miloševićeve Srbije, JNA i domaćih pobunjenih Srba i u toj pravednoj borbi oni su se obranili i pobjedili. Protiv srbo-četničke velike... A to što je odnos snaga u krajini bio 10-1 i tako dalje, to nema veze. To nije deo narativa. To što Milošević nije mogao skupiti 50.000 ljudi, jer znaš kako je mobilizacija bila, 200.000 poziva. I to nije deo narativa. 40.000 odazvanih, 15.000 pobjegao ili do ratišta ili s ratišta, 25.000 ljudi, 6.000 dobrovoljaca i ono malo krajiške sirotinje što je bilo tamo. Ali, znači da se vratimo na ovo. Hrvatski narativ je loš zato što dugoročno ne možeš graditi kuću na mržnji.
Ne možeš, jednostavno, to je dobro, mržnja je dobra, evo recimo da je Vučić mogao naći neki predmet mržnje kad su bili ovi protesti, kad je skupio onaj miting bezvezni, onda bi ti ljudi, najgore miting ikad, jer poruke su bile mi volimo i Mariniku i tako dalje, pa kako, pa ne mogu se ljudi popaliti. Znači, mržnja je dobra kao seks, kao seks i strast, to bukne i onda znaš šta je vječnost od trenutka kad je gotovo dok ona ne ode. Reč mržnja nama sme, treba nađemo sinonim za mržnju pa da je koristimo. Nisam ja za mržnju, nego ja pričam gdje je taj narativ u Hrvatskoj ima uspjeha. Mi nemamo tu pasionarnost nedostaje. Ali to je dugoročno izgorelo. Ti danas sve teže možeš Hrvate napaliti na Srbe. Znači sve teže, imaš ove pokatolične koji nose grijeh svojih predaka, ove druge njih to više ne zanima. Urbane Hrvate to ne zanima. Znači, taj narativ se gubi. Sad, Hrvati bi se mogli spasiti, onda prelaze na Srbe, kad bi ponovo osmislili svoj identitet na temelju svoje prošlosti, tradicije, svega, i onda može i Tesla, zašto? Ne bi Tesla bi trebao biti točka spajanja Srbe i Hrvata. I u svakoj drugoj situaciji, Hrvati bi se ponosili s Teslom, pa da se rodio neki Kinez u Hrvatskoj koji Tesla bi se ponosili. Ali ne u slučaju kad si mu digao spomenik sa par tona eksploziva ili kila ili koliko, kad si mu pobio rodbinu, kad si mu potjerao to, znači, to je taj problem. Sad, idemo na Srbe. Srbi, kad sam se ja pojavio, nisu znali što je narativ. Ja sam stalno putovao stopom od kad sam bio 14 godina kad sam imao. I uvijek me zanimalo da pričam o politici sa Srbima, Hrvatima i Bošnjacima. Kad bi pitao Bošnjake ko je kriv za rat, oni bi rekli, ili političari ili svi, vrlo rijetko bi rekli da su samo Srbi. Bošnjaci su imali jedan relativno ok odnos. Kad bi pitao Hrvate, minimalno 80-90% Hrvata je govorio o Srbi. Manje od 10% Hrvata je nalazilo i krivicu bilo koga osim Srba. Da li Zapada, da li ovo, manje od 10%. A Srbi su, uglavnom, svi su krivi, političari su krivi, nijedan jedini Srbi mi nikad nije rekao Hrvati su krivi. Znači, kad si ti pitao Srbe, šta je narativ, niko nije znao. I onda se postavilo pitanje kako da mi osmislimo srpski narativ. I onda nam je tu bila prva točka, genocid, jer su Srbi stradalnički narod koji je doživio ne jedan genocid, nego brojne genocide, od kojih samo zadnje najviše pamtimo. I zato je moja ideja bila da se na Velikom ratnom ostrvu, a ne negdje drugdje, hoću da to bude u Beogradu, da to ovima koji dođu u Beograd para facu ovima što piju nes, a ne tamo negdje. Da ovako, moja ideja, ima ljudi, ja nisam umjetnički nadaren, ovako, kao ptica, ali kao i raširene ruke da bude, znači ptica Feniks koji se diže iz pepela genocida, a i ruke Beograda i Srbije koje su uvijek raširene prema svima. Znači jedno i drugo, muzej genocida, da svaki čovjek koji dođe u Beograd vidi to jer mora pošetati kojim danom i pita šta je ono tamo ona ptica. I onda, htio ne htio, on je moj gost, ja ne bi pričao o tome, to ti je muzej genocida nad Srbima, Jevrejima, Romima i svim drugim. Narod koji je stradao od genocida, znači prvi element narativa je da su Srbi stradalnički narod, kao sluga Patrik Izaije 53, koji je često tuđe grijehe i boli nosio na sebe. Drugi stup srpskog identiteta, da su Srbi narod iz davnine, da oni vuku svoje porijeklo, ko zna kad, jer su najstarije civilizacije, jer i u Antici uvijek je ovdje cvjetala civilizacija. Ti kad odeš tamo u Belu Palanku i tamo sve govori rimski, svaki kamen je neka tamo bio civilizacija, dok su zapadnjaci živjeli na drvetu. Vinča, Lepenski vir, Starčevo, sve na svijetu. I to je jedna ona riječica koja je pomalo rasla, pa se onda ulila u jednu srednjovjekovnu srpsku državu u Zahumlje. Dakle, vjerojatno ovaj Štokavsko kojim pričamo nastao za potrebe prednemanjičke, pa i nemanjičke države koja se razvija na području Velike Hercegovine. I onda imamo pravoslavlje kao drugi, najvažniji, treći u stvari. Znači, ovo nešto iz davnina, gdje se mi ne odrećemo ni Peroda, ni Svaroga u nekakvom poštovanju tih ciklusa godišnjih koji su naše treći. Koji što je isto lijepo. I onda dolazimo od onog što je dalo puninu smislu, samo to je svetosavlje. Srbi bez svetosavlja ne postoje, sa svetosavljom su najjači. I kad bi malo, još samo to malo iz New Age-a gdje ga vuče njegova simpatična žena, malo došao u pravoslavlje, a da bi on došao u pravoslavlje, pravoslavni svećnik mora znat iznijet Isusovu poruku kategorijama New Age-a, to je riječ današnjeg vremena, kao što je... Kao stilistika. Kako je Isusova poruka izrečena u prva 3-4 vijeka, kroz filozofske kategorije antike. Zato je obožavan Kapadočani, Kapadocijski, Grigor Veliki, Bazilij, svi oni koji su tamo živjeli. Zašto? Oni su rekli što je najpametnije što da ima civilizacija, kaže pa antička filozofija grčka. I oni su na grčkoj filozofiji rasturili Grke i pokazali da je evanđelje jače od svega.
I kad bi na ovo samo što je mali korijen, naprimjer, mogu biti predsjednik Srbije, bez toga ne može. To isto što Pavle tom i tom, kojim ne spominjemo ime, jedan korak prema pravoslavlju. Jedan korak prema pravoslavlju, ali da bi on napravio taj korak, potrebno je da neko od pravoslavnih svećenika zna to prenijeti, da prenese tu poruku koja nikad nije zastarjela. Samo je treba prenijeti modernim jezikom, modernim riječima. Recimo. Evo ovako, ti ako kažeš, primjer, da je Isus napravio najveće rebrandiranje u povijesti svemira, čovječanstva, kosmosa, kako? Krst je bio simbol patnje, zla, boli, stradanja do te mjere da nijedan Rimljanin koji je bio malo normalniji, koji nije bio rob, nije ti uopće spomenuti riječ krst, koliko mu se to gadilo, kad je znao ona strašna smrt, to nema gore smrti, kad ti probije ovdje ner, pa te probija stalno, pa se daviš u svoje krvi i tako dalje, da se o tome priča. To čovjek koji drži do sebe nije spomenuo krst. Na jedan put je jedan čovjek su nekakve provincije, palestinske, rimske, tada jedan mali obični tesar rebrandirao najveći znak strave, mučenja, smrti, zla i patnje u znak pobjede, jer ja kad sam bio u Izraelu i sad djeveri kakvi jesu zatvorili sve ulaze u Betlehem, Vitlehem, a ja baš je bio pravoslavni Badnje večer je bilo, ja sam htio otići tamo, da budem tamo gdje se Isus rodio. I sa svih strana zatvoreno, ne može, sud je izraelska vojska. Ja vidim jednog čovjeka u kolima i kaže mi, znate gdje je to, kaže, znam, ne idem tamo, a vodit ću te. I krene u mene kroz neku šumu i izvadi i pokaže mi krst. U tom trenutku on mene smirio, to je Isusovo rebrandiranje. Znači, danas se tako priča. Kad ti pitaš pravoslavnog svećenika o evoluciji, i onda ono što je jedan veliki problem, i to si ti u dosta zadnjih emisija ukazivao i ranije, znači, šta ćemo mi sad? Dođe, zašto ljudi prelaze na islam na zapad? Zato što kad ti pitaš nešto svećenika, on nema pojma. Ne znaš šta, pa to ti je simbolika. Pa čega simbolika? Ako ne objasni mi čega, ako je to simbolika. Dođe, musliman sve zna. Bog stvara onako kako on hoće, tako Allah je rekao, tako je stvorio. I sad ti nemaš jasne odgovore, ti imaš strah. Ja sam pričao sa mnogim svećenicima, ne znaju odgovoriti, ti su kada pitaš za evoluciju. I on da kaže, imaš jedan pristup, to ti je protestantski. Idi za biolozima, vuci ih za rukav i viči, evolucija je laž. Imaš drugi pristup, to ti je katolički, prihvati su jer njima je onako politika, samo bitna da se crte pare i to. A imaš pravoslavni koji je pravi od uvijek kakav je bio. Znači, kakav je stav pravoslavlja u evoluciji, isti stav kao što je stav pravoslavlja u bilo kojoj drugoj naučnoj teoriji. Znači, to su modeli, nauci su sve modeli, to je model koje je čovječanstvo iznjedrilo, ali nas iskustvo uči da su 500 godina svi modeli promijenili. I o to najbolje što imate evoluciju, super, tragajte dalje. Jer pravoslavni vjernici su bili u velikom problemu pred 100 godina, kad je statički model svemira, znači nije bilo velikog praska, pobjedio. On se direktno kosio sa pravoslavnim kršćanskim učenjem da je svemir imao svog stvorca i nastao u jednom trenutku. I šta su trebali pravoslavni svećenici? Da idu da se tuku sa fizičarima i kažu ne, nije tako. Ne, došao jedan svećenik, ili u slučaju svećenik mogu biti ateista, bilo šta, i otkrio veliki prasak. I šta bi sad trebao pravoslavni svećenik? Isto koji kad je bilo, to je vaš model, dobro, poštujemo nauku, nauka je nešto nam je Bog dao, ali svjesni su da ima jako puno mana i problema u toj teoriji, da je ona posljedica jedne kolonijalne Velike Britanije 19. vijeka, da se ne može odvojiti toga i na kraju krajeva da se ovako kaže... I fizika i metafizika. Tako je, i možemo o tome 3 dana, ali možemo i poslije ako dođemo do toga, ali suština je da se kaže na kraju krajeva, jedan pravoslavac je spasio Darwina, Teodozije Dobžanski, znači koji je bio pobožni pravoslavac. On je napravio sintetičku teoriju evolucije, šta je u stvari napravio? Uzeo Mendela koji je bio svećenik, monah, i uzeo Brita koji je bio vjernik, kreacionista, znači on je otkrio selekciju, otkrio genetiku, jer je Darwin odbio Mendela, nije htio prihvatiti i spojio je genetiku i selekciju i napravio to. Znači da mi znamo da ipak to, sve što dolazi sa zapada, ne moramo se zaklinjati sa tim, znači vaš model u redu. Tako da pravoslavlje ima jedan stav kakav bi trebao imati, a ne da su oni, da njih nema, na društvenim mrežama su slabo prisutni, tek po neki i tako dalje, da se ne zna, oni moraju ići agresivnije u javnost, a ne na teme homoseksualnost, ove što su spojene, nego na afirmativne teme. Zamisli ti... Kao recimo Ana Bučević. Dođe žena iz Splita, napuni Sava centar, ubije se od para, a priča samo ono što u pravoslavnom prisutno od uvijek... Ona je kao neki učitelj života. Učitelj života, a sve to imaš kod pravoslavnih monaha, gdje se kaže lijepo kakve su ti misli, takav ti je život. To je suština poruka Ane Bučević, koja već postoji u pravoslavlju. Jer ja shvaćam da ja pričam, kad ja dođem iz ateističke liberalne rijeke, da se ja oduševim i sa Ošom, i sa ovim i sa onim.
ti imaš takvu pravoslavnu duhovnu studiju koju nemaš pojma, a oduševio si se s nekim koji ponavlja Ošla ili ne znam koga. Znači, ima pravoslavlje šta da ponudi, kad bi pravoslavna crkva ne bi bila toliko introvertna, uvučena u sebe. Pa da se vratimo na narativ. Znači, kad pričamo o narativu koji bi Srbi trebali na neki način prihvatiti, zašto je narativ uopće bitan? Samo u jednoj rečenici. Zato što običan čovjek u Srbiji previše radi, a Srbi po Eurostatu rade najviše u Evropi, da bi on izučio i čitao sve ono što čitamo ti i ja. Nema jednostavno vremena. Zato su društvene mreže dobre, jer mi onda prepričamo najbitnije suštine. Znači, narativ je to. Znači, nešto, jedna priča, jedno pojednostavljenje koje nije lažno, nego je pojednostavljenje da ne bi ulazili u sitna crevca. sad, zašto je pravoslavlje bitno? Zato što je pravoslavlje... Kroz taj svetosavski obrak. Pa evo, zato što je ono tajna uspjeha. Imamo 3 najveća civilizacijska dosega Slovena, svih Slovena. Ne postoji ništa veće od carske Rusije, od carske Srbije i od Dubrovnika. Znači, 2 od 3 najveća naša uspjeha su bazirana na pravoslavlju, a ovo 3. je bazirano na katolicizmu koji je tada vrlo blizak, jer samo su 3 dogmice razlika. Znači, opet na tom duhovnom. Pa da li je Modi potpuno prešao u jedan vetski nacionalizam? Zašto? Zašto Modi u jednoj zemlji od 1,5 milijarda ljudi? Zato što zna da nema kohezivnog faktora jačeg od vjere. Znači, on je potpuno počeo... Kao Kina sa Konfučijem ili... Evo jedna komunistička Kina. Ja sam studirao kad sam završio katoličku teologiju na protestantskom. Tu su ljudi kojih ima sa svih strana, adventistički fakultet je bio, znači svih rasa, svih nacionalnosti. Oni su najdugovječniji, jedna od najdugovječnijih populacija na svijetu. Oni su bili dugo među najškolovanijim, oni su u svakoj sredini žive daleko školovaniji. Zašto? Opet su stavili jedno protestantsko kršćanstvo za svoj temelj. Pa Amerika, tajna uspjeha Amerike, njihovih očeva osnivača i njihova vjera u Bibliju, čak i oni koji su bili ili agnostici i tako dalje, su vjerovali u biblijski set moralnih vrijednosti. Tajna uspjeha Turske je u imperijalnoj svijesti i u islamu. Ja kad sam u Tursku, ja mogu ostaviti ko ne mora mi zaključiti. Pa i Sun Yat-sen, koji je započeo kinesku nezavisnu republikansku priču i sledili su ga komunisti i sledili su ga ovi Čang Kaj-šekovi, republikanci antikomunistički. Jedni i drugi ga uzimaju za početak, on je bio hrišćanin. On je bio protestant. Pa moja jedna nada, koja je čisto moj san, jedna moja utopija, pravoslavna Kina. Pa to naravno, znači to, jer kad mi ovakvi postajemo bolje ako smo pravoslavni. Ali ja sam to vidio na svoj način, ja sam to vidio u eksperimentu u Izraelu. Vidio sam par Srba, klinaca 19 godina, koji su potpuno, da kažemo, fanatici religiozni. I ja izgledam da ih... Pravoslavni. Pa sad, pa da li su pravoslavni, bilo je i pravoslavni, bilo ovih koji malo naginju protestantizmu, ali ipak su religiozni su. Znači, neki od njih su pravoslavni, neki su malo skrenuli neke protestantske vode, ali u svakom slučaju šta hoću da kažem. Neki su malo onako judaizanti, ali je sve to otprilike tu, jer to niko od nas ne razumije te dogme. Znači, to priča da li otac izlazi, da li Duh Sveti izlazi iz oca po sinu ili iz oca i sina su, mislim šta je sukob katolika i pravoslavnih, nije sporno da se Bogorodica uspela na nebo, nego zašto je to Papa proglasio bez cijele crkve. To su neke stvari koje su potpuno nebitne. Ali mi ovdje pričamo da ti promijeniš svoj život, da su temelji tvojeg života kurvanje, kladionica, gluposti neke, a sve to ima svoje mjesto. Ima čovjek koji treba voljeti žene i može gledati sport i to, ali kad ti staviš ovo na prvo mjesto, onda se potpuno mijenjaš. Pa ja sam siguran da Nole ne bi bio Nole kad bi visio, evo jedan primjer jednog negativnog Srbina, iako sam ga ti hvalio, ja sam užasno ljut na njega jer 2 puta odbija reprezentaciju. Jokić. Tako je. Znači to je jedan bezobrazluk kakav ne postoji. Šime Vrsaljko 2018. dolazi i gine u Rusiji i on propaštava karijeru možda za uvijek. Godinu dana nije mogu igrati za Atletico Madrid i više, a on je ginuo tamo za dres, zato su bili drugi. A ovaj neće malo tu baci 2 koša, jer ipak manji su napori u košarci nego na jednom svjetskom prvenstvu za Srbiju, ali hoće se napijati tamo po Cecinim koncertima, on viče naša legenda, naš srpski ponos, on nije nikakva ni srpska legenda, on je uspio zato što je Srbin, a nije ponos zato što nije Srbin. Znači, on je uspio na temelju svih gena. Da se vratimo na ovo, znači, mi vidimo da su uspješni narodi, evo ti Jevreji, oni sve svoje baziraju na
Svetom pismu, odnosno Starom zavjetu, a Stari Novi Zavjet to je više manje isto, samo da sad ne idemo u teologiju, ali to je to. Znači, šta hoćemo poručiti onima koji, ako nas čuju? Da je važan ovaj nacionalizam, a on se nekada ispušao, ne preživi 2-3 generacije. Da Jevreji nisu od Srba prekopirali Obrenovića, Karađorđa, borbu protiv Turaka i tako dalje, ne bi dobili svoju državu i cijonistički pokret. Ona ne bi opstala da nema ortodoksnih Jevreja. Znači, na kraju krajeva, ko će u Srbiji rađati djecu? Ovi liberaši, moramo, možemo, oni neće sigurno. Znači, čovjek kad promijeni svoj set vrijednosti moralnih, kad su mu porodica, vjera, odlazak u crkvu, sve se u njemu mijenja. Znači, nema, zašto? Pa evo Orban, ti si to protestant, ali on je promijenio mađarsku opet. Zašto se on vraća tim vrijednostima? Nema bez toga. Evo sad je Hrvatska, pošto Hrvatska ima strašan problem nataliteta i hrvatski demografi kažu da je to gotovo, da to jednostavno je proces koji se ne može više vratiti. Zato mene pitao jedan na Informeru kako se pomiriti sa Hrvatima, kad nemaš se s kim miriti kad pomiri se s Ukrajincima, koji će živjeti u Hrvatskoj, bogatim Njemcima, Nepalcima, Filipincima i ono malo što ostane Hrvata. Kad budu ti pitanja šta će oni vjerovati, mislite o Srbima za 30, 40, 50 godina. Znači, opstanak Srba je da Srpkinja rodi 3 djece. Srpkinja će roditi 3 djece ako i cijelo društvo omogući ambijent. Znači, Srpkinja kad vidi da je heroina zato što je rodila 3 djeca, ne zato što je pokazala grudi, kad vidi da je pored nje jak, stabilan muškarac, nema jakog, stabilnog muškarca koji nije vjernik. Jer ovi mene možda ne bi primili u Izraelu da nemaju od gore naređenja. Oni vjeruju da su dužni da pomažu bratu. I zato su me primili. Znači, kad bi se Srbi povratili duhovnosti, oni bi pregazili sve. A šta je recimo praktičan prioritet, recimo sve to što sad si pričao o narativu, šta je bio praktičan prioritet onoga što bi trebalo da se udene u realnu unutrašnju politiku, u našu kulturnu politiku, u sve ono što bi država mogla da pomogne i da uradi, a da cela priča zaživi i da onda taj narativ postane deo naše srpske ideje u budućnosti? Koji su konkretni potezi i kojim redom, recimo? Evo ovako, znači, prije svega, ostalo za Hrvate, znači oni su zabrali rad nedelju. Da bi nekako jačali to neke porodične vrijednosti. Ja sam u Izraelu petak večer, pa ti petak tokom dana, sve ono do 12:01 se završi i nema, znači, od petka večer do subote večer i nedelju u stvari ne radi ništa. I onda se ti pališ svijeću za šabat i tako dalje, šabat znači na hebrejskom nedelja, ti si dolazi ti porodica, to je slava koju imaš svakih 7 dana praktično, samo mini slava. I sad pazi, a šta mi radimo? Znači od subote večer do nedelje večer najveće su orgije na splavama. Vidjeli smo u koroni da se može i bez toga živjeti. Znači ovdje sve u Beogradu, u Srbiji radi od 0-24, još ljudi nisu adekvatno... Dakle, nedelju sačuvati za porodicu i za intimni život. Evo reći, to nisam htio reći javno i to niko nikad nije čuo, a sad ću reći to u tvojoj emisiji, ono što bi ja poručio patrijarhu jednu prilike pričati sa njim. A nažalost nisam do sad imao prilike da pričam sa patrijarhom, ja sam to čuo za 4 oka, ali ispričat ću iz poštovanja prema tebi u tvojoj emisiji, inače to ne bi nikad ni u jednoj emisiji ispričao, niti uopće javno bi pričao. Prva moja ideja je stvaranje pravoslavne Biblije. Zašto pravoslavne Biblije? Biblija koja, ja sam to vidio u Americi, američki katolici koji su strašni, konzervativni, imaju Bibliju koja ima dodatke kad dolazi do nekih spornih tema. Gdje su Kain i Abel našli žene i tako dalje. Znači, ljudi nas postavljaju pitanje, ne može, ko nekad imamo svećeni što kažu i to je pametnije od mene. Kao fusnovat, praktično fusnovat. A znaš kako je to lijepo sa ilustracijama i tako dalje. Drugo, ja sam htio ponuditi patrijarhu da napravi, ne moram ja, ako sam ja jezuita, nek napravi neko drugi, 1, 2, 3 knjige, ali ima razloga zašto bi to bilo čitanije možda ako budem ja, barem 1 knjigu za početak, pitanja i odgovori o svim temama koje muče, na neko ko čita. Prvo, Srbi dosta čitaju. Drugo, tu smo zahvatili najpametnije, najinteligentnije, najobrazovanije, da vidimo kako patrijarh rješava probleme današnjice na modern, pametan način. Idemo dalje. Znači, prvo smo pokrili jedan manji dio s knjigama. Međutim, ljudi toliko ne čitaju. Zato treba raditi seminare, tu mogu i ja pomoći, tu možeš i ti, za pravoslavne svećenike i teologe, gdje ih učimo kako na društvene mreže, jer je to bojište današnjice. Znači, gdje te radnike pravoslavne, znači te vjesnike evanđelja, svetosavlja, obučimo da budu spremni da odgovore na izazove današnjice. Recimo, gledao sam onog, ne znam mu ime, žao mi je što mu ne znam, što je s onim homoseksualcem debatirao, ona je jako pametno priča. Ona je iznimka, on nije pravilo. Znači, da ih naučimo da budu pod navodnike influenceri, ne znam kako da drugčije nazovem, jer Bog susreće ljude tamo gdje se oni nalaze.
Danas se ljudi ne nalaze više čak ni pred televizijom, nego se nalaze na društvenim mrežama i normalno u nekom kontaktu. Onda, evo Zukorlić, da je Zukorlić bio pravoslavan čovjek s takvim kvalitetama, taj čovjek napravi više nego 1000 ljudi. Onda tu smo pokrili puno šire mase. Idemo dalje, putovanja. Treba organizirati hodočašća na sveta mjesta po Srbiji, a ima ih koliko hoćeš sveta mjesta Srba. Malo to afirmirati, malo to izvesti na lijep, modern način. Pa imaš u Turskoj sveta mjesta, sam bio recimo u kući Svete Petke, ono što je ostalo od nje, to je tamo danas park. Pa kad odeš u Hagia Sofiju, svaka je to priča, danas ljudi vole putovanja, treba blogeri i tako dalje. Pa kad si tu pokrio kroz to, onda ide duhovni centar. Duhovni centar na Fruškoj gori, kao naš Asizi, kao Tabor kod Samobora, kao imaš i koliko hoćeš Tamanhur na kraju krajeva, New Age-evski. Napravi jedan duhovni centar gdje ljudi mogu doći ovako. Predavanja su svaki dan manje neki nagovori, molitve i to, ali petak, subote, nedelja udarno. I ovaj put je Nestorović. Petak, subote, nedelja izabrao jednu temu o medicini i on priča. Maso dođe zbog njega. Sljedeći put si ti, sljedeći put sam ja, sljedeći put je neko koji priča o organskoj poljoprivredi, sve ono što je praktično zdravo, sljedeći put u prirodnom roditeljstvu, rađanju onom i tako dalje. Razne teme koje danas tangiraju ljude, razni predavači, ali ovako, ne u stvari krivo sam rekao sljedeći put. Ja, pa svećenik koji to vodi, pa ti, pa svećenik koji to vodi. Znači svake druge nedelje je novi predavač. I sad neko dođe samo u subotu kad je glavno predavanje, neko dođe na sva 3 dana seminara, a neko dođe, bogati čovjek iz Beogradu, ne može više, dođe tamo, uzimaju se telefoni na ulazu, nema ih dok ne izađeš, jede se samo zdravo, znači i radi se u vrtu. I to je lifestyle centar, pravoslavni lifestyle centar gdje ti dobiš duhovnu hranu i fizičku hranu. Kao i priča o meditaciji. Znači naš model tako, i radi se tako, ne, imaš tamo sobe za tihovanja i tako da, sve postoji, ništa ne treba izmišljati, pravoslavlje sve već postoji. Znači, i sad, kad smo to još dodali, na to, sve što smo sad rekli, potrebno je i da, ovo je nešto što su ipak inicijative crkve, a s druge strane potrebno je da država otvori vrata i da svuda promovira pravoslavnu tradiciju, ako ne zna kako. Nek pita Kineze, nek pita Indijce, nek pita Mađare i nek pita Izraelce, kako to radi u Izraelu. I Ruse sada. Znači, imamo primjere uspješnih zemalja. Znači, ne moraš pošalji tamo 2-3 čovjeka, ako imaš 2-3 pametna čovjeka da odu u Kinu, da to iskopiraju, ima ljudi koji znaju kineski. I to, ja inače imam više povjerenja o žene su puno ozbiljnije nego muškarci, ali ne smije ići 3-4 će se posvađati, znači mora biti malo tu i muške energije, nek idu tamo, nek odu u Izrael, nek vide kako ja sam rekao, prvi posjete našeg ministra treba biti u Izraelu. Treba prvo otići tamo pa svuda drugdje. Drugo treba je vratiti vojni rok, to je nešto što je naslušna potreba koji je baziran na civilnoj zaštiti, znači potresi i sve ono što ide. I treće, dronovi što su, za dronove su shvatili jer pokazalo je da su dronovi najvažnija artiljerijska priprema u modernom ratu. Ali nema toga, ali dobro vidiš, on se vraća pravoslavno, on sve te stvari razumije. On je stvarno jedna svijetla točka u tom jednom talogu na prednjačkom da postoji tamo i takav čovjek. A on to sve razumije šta je natalitet, razumije šta je pravoslavlje. Međutim, mnogi od ovih, njima je to potpuno strano. Vidiš, u našem svijetu ima mjesta i za homoseksualce. Evo imamo najboljeg premijera koji smo, ja se sjećam kad su svi planovi kad je ona izabrana, su rekao odlično. Ovo je sve što nam treba, pokazala se lojalna, pokazala se kao vojnik države i pokazala se znači kao neko ko nam na van služi za to da kažemo, vidite, imamo... I pristaje na to. I to je to. Ali radi korisno za lojalne. Ima jednu crtu lojalnosti koja mi se sviđa bolje od 90% njih tamo. I znači, ima mjesta za ateiste, ima mjesta za liberale, ima mjesta za homoseksualce, za sve ima mjesta, ali se zna šta je ovdje glavno. Znači, meni jedan Srbin sa Kosova koji je prešao u protestante me kritizirao i kaže šta je, ja sam otišao s Kosova pa nisam, ja sam kao Hrist sve voli. Ja rekao, a da ja tebi otmem stan, ja bi me tužio, kaže tužio me. A kad ti neko otme Kosovo, onda ga ne bi tužio. Viš kako je lako sa tim? Znači, normalno da su svi ljudi braća i da je meni brat i Crnac i Kinez. Ali zašto onda ne hraniš tuđe dijete, a ne svoje? Pusti svoje, nek ti bude jednako tuđe, pa kupi igračke svoje djeci. Znači, čovjek djeluje na individualnom nivou. Onda na porodičnom, onda na nacionalnom. Normalno je da je meni mentalitetom bliži Srbi nego Mađar. Ništa ne želim loše, ni Mađaru, ni Čehu, ni nekom, ali su mi najbliži Srbi. I trudim se da srpsko društvo unaprede, a ne mađarsko. A njima želim svu sreću, pogotovo sad u ovom svijetu naših odnosa sa njima.
Prema tome, nacionalna svijest, što je kod Turaka imperialna svijest, mada i kod Srba to imperialna svijest isto je, plus taj jedan duhovni element, to je dobitna kombinacija. Jer i ti si to spominjao, kilometri autoputa, to vide ljudi koji su malo možda pametniji, malo više obraćaju pažnju, međutim, zašto onda Srbi ne slave Stojadinovića? Napravio je više nego ikad jedan premijer, čak više nego ovaj. Znači, tu mrtva treka. Znači, njih dvojica, ali nikad nisam vidio da neki Srbin, kaže on kad je racionalan, kad je trezven, bio je veliki rast BDP ili nešto, ali nijedan Srbin se ne zapali i ne stane mirno na njegovo ime. A iza Broza stanu neki, iza Dražu stanu, iza Ljotića, iza Netića, a za Stojadinovića niko. Prvo je njegov odnos u Prvom svjetskom ratu prema svoj naciji, prema svojoj generaciji koja je ginula dok on nije bio na ratištu, je uticalo na to, ali bez obzira. Da, ali pa za čovjek je 30-ih napravio čudo na čudima. Znači, nema, ja sam vidio Srbe, što bi rekli u Srbiji, ne rade kilometre autoputa. Nema bez ekonomije jake Srbije, ali ako ovaj hoće da uđe u istoriju kao neko veliko, njemu treba jedna nacionalna pobjeda. Jedna nacionalna pobjeda koja se ne zaboravlja. Jer Rusi će preživjeti ako budu gladni, ali neće preživjeti nacionalno poniženje. Turci će preživjeti inflaciju, ali neće nacionalno poniženje. Srbima je dosta poniženja. Dosta je da su 100 godina poturali svoja leđa za drugi, oni su svi iskoristili kad je Zapad bio jak, a Srbi bez saveznika da im zabiju nož u leđa i sad je dosta. Sad raste ta generacija ljutih guja. I njih ne možeš umiriti kilometrima autoputa, njih ne možeš umiriti time što Beograd pre 10 godina ima jednu novu zgradu, jednu novogradnju, sad kad se spuštaš tamo od Bežanijske kose, moj prijatelj pokojni Dario, koji je krio što ga je izgubio, kad je ušao, rekao, ovako se u Kini ne gradi. Ali nema, to Srbi uzimaju pod normalno. To je važno, da bi srpska kuća stajala čas. Ali je najvažnije? Najvažnije je pobjeda na nacionalnom planu. A za početak... Nad kim? Pa ne, može, prvo treba pobjediti sebe. Ali, recimo, pobjeda na nacionalnom planu je bila pobjeda, recimo, protiv Bijele kuge, koja je vrlo, kad bi se tu neki trend, resrbizacija Srbije, koja je još uvijek prespora, i da se izvadi onaj mač, i da se stavi krst tamo, zato što ono nije spomenik maču, jer je... Ja vidim krst kad gledamo taj spomenik. A dobro, ja ga vidim jednog dana. Pazi, nema čovjek u Srbiji koji više voli muslimana od mene. Ja stvarno iskreno volim i muslimane i islam, i to oni znaju, zato sam svako malo gostu emisijama. I to je jedna, kad bi mi izmirili Srbe i muslimane, jer imaju Srbi jednu prirodnu averziju prema islamu, znamo i zašto, kad bi to uspjeli, znači ima tu jako puno posla. Ovo sa Mađarima je dobar potez. Kad bi se tu uspjelo s Turcima, kad bi se riješilo, šteta što je muftija preminuo, tu se radio dobar posao. Imamo i Jusuf Spahića, imamo oba brata. Imamo, ali puno veću utjecaj imao Zukorlić, jer oni ipak nisu ove doživljavali... Imaju političku podršku. Tako je, a treba nabildati njegovog sina. Treba njegovom sinu pomoć da se isprofilira. On ide prema tome, ja ga slušam, a mu treba još malo da postane pravi lider Bošnjaka, mada za mene ne postoje Bošnjaci Srbije, ako oni hoće da budu, jer glupo je da je neko iz Raške rodne kuće Srbije da je Bošnjak. Ja sam jedan put u jednoj emisiji sa njim u ćirilici, nešto smo pričali i Bog zna kako se slagali kao protivnici darvinizma i branili smo veru i božansko poreklo čoveka, svako sa svoje strane, i tako smo razgovarali, s jednom trenutku nisam mogao da odolim, da ne udenem jednu rečenicu, mu kažemo, ostalo mi, vi ste Srbi, Zukorliću, i on je jednostavno poludeo, promenio je stav, počeo se ljuti, nervira sve, i onda kad je video kako je reagovao, a pre toga je govorio da nacionalizam uopšte nije važan, i tako. Onda je posle emisije prišao, pružio mi ruku i rekao, svaka ti čast, kako si to uradio, jer je to ipak ostala njegova tajna boljka, taj odnos prema Srbima. I u sebi i u drugim. To je u psihologiji objašnjeno. Kad jedna grupa otpadne od veće grupe, ona se može sa svakom drugom grupom lakše identificirati nego sa ovom od koje je otpala. To je simbol sektaštva, prvi sektaš je bio Sotoma. Znači, sekta, kad se neka sekta odvoji od katoličke crkve, na primjer, ona najviše mrzi katoličku crkvu. Ona je do tad mrzila, ne znam, protestante, pravoslavce. Kao partija protiv države. Tako, upravo to. I to je problem kod njih, oni su jedno otpali od tog stabla i ne treba ih siliti da se na njega vraćaju. Treba novo vino u nove mjehove, ko što je govorio Hrist, znači treba naći novi modus, a postoji, znači sve što je islamsko imate kod nas podršku do neba. Tu gdje ćete gurati bošnjaštvo, tu ćete imati podršku ko što imaju Česi, ovi, oni, ako već hoćete budete Bošnjaci, imat ćete
koliko sam je zajamčeno zakonom i ni slovo više. Možda samo za kraj ovog dela, pošto imati još jedan, pa da nastavimo iz nekog početka, da samo kažem da možda će nekom biti preterano što mi razgovaramo ovde kao neka vrsta lične priče u kojoj se govori o tome ko si ti, šta, zbog čega i bavimo se tobom pre svega ovde, pa kroz tebe, svim ostalim. To odgovara srpskoj pravoslavnoj ideji ličnosti, jer samo kroz ličnost možemo da saznamo. A druga stvar koja je meni jako važna, to je da neke od mojih omenjenih knjiga upravo su bile autobiografije jako mladih ljudi. To je pre svega L'uomo finito, Dovršeni čovek, Giovanni Papinija, knjiga koju on napisao u 29. godini, da je on napisao svoju duhovnu autobiografiju u 29. godini, a interesantno je da sam prvi put pročitao jedan fantastičan tekst o Papiniju od Mateja Ujevića, inače kod nas proskribovanog, zato što je bio glavni urednik Hrvatske enciklopedije u vreme Drugog svjetskog rata, a posle rata kreator, one koji je Krleža tobože vodio, u stvari on nastavio, jedan izuzetno inteligentan i talentovan čovek koji je takav tekst napisao o Papiniju da je mene odmah poveo ka istraživanju i onda je ta Papinijeva knjiga uz mnoge druge mene naučila da i u mladosti možeš da nađeš mudrost. Druga slična knjiga je knjiga Kennetha Brane, glumca i reditelja, koji u 29. godini napisao svoju duhovnu i životnu autobiografiju, misleći da već ima mnogo šta da kaže. Ja sam siguran da neki relativno mladi ljudi i tekako imaju šta da kažu ako imaju u stvari taj sistem vrednosti u sebi i onda ga povere nama i daju nam šansu da mi uzmemo od tebe ono što nam odgovara i da sebi pomognemo, ne tebe da sudimo, da te, ne znam, hvalimo ili da te kudimo, već da pohvatamo poneki minut, poneku rečenicu, poneku ideju i sastavimo je sa sobom samim. Ovo je bio u stvari prvi nastavak ovog bipolarnog koncepta sa dve različite emisije razgovora sa Goranom, a nakon te prve dve, onda će ići sledeće dve posvećene nekom našem novom